안녕하세요. сайн байцгаана уу? 예, 반갑습니다. Уулзсандаа баяртай байна. 예, 우리 성경 오늘 배우는 두 번째 시간입니다. За Библийн сарныг сурах 2 дахь цаг маань байна. 이렇게 와주셔서 너무나 감사드리고요. Ингээд ирж өгсөнд 또 баярлалаа. 말씀 배우기 전 먼저 기도하고 За 시작하겠습니다. хамтдаа үгээ хэлэхээс өмнө залбираад эхлэе. 우리를 사랑하신 하나님 감사합니다. Биднийг хайрладаг Бурхан минь талархлаа. 또 말씀을 배우기 위해서 이 자리에 불러주신 것 감사를 드립니다. Үгийг сонсохын тулд энэ газар цуглуулсан талархаж байна. 오늘도 하나님 말씀을 배울 때 우리의 눈을 열어서 보게 해주시기 원합니다. Өнөөдөр ч гэсэн Бурхан таны үгийг сонсохдоо нүдээ нээгээд сонсож чадхад тусална. 마음을 열고 하나님 말씀 듣기를 원합니다. Сэтгэлээ нээгээд Бурхан таны үгийг сонсоход тусална. 우리의 생각을 버리고 하나님 말씀 듣기를 원합니다. Өөрсдийн бодлоо орхиод Бурхан таны үгийг сонсоход тусална. 성령께서 역사해 줄 믿습니다. Ариун сүнс та ажиллаа явуулна гэдэгт итгэж байна. 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도했습니다. Биднийг хайрладаг Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 예. 우리가 어제 하루 말씀을 배웠습니다. За өчигдөр нэг орой үгээс сурсан шүү дээ, тийм ээ. 우리가 배워야 할 것이 너무나 많습니다. Бид бүхний сурах ёстой зүйл маш олон бий. 그러나 또 우리 성경은 꼭 배워야 되는 것입니다. Гэтэ тэр дундаас энэ Библийг зайлшгүй сурах хэрэгтэй. 왜냐하면 성경을 배워야지만이 우리의 근본을 알 수가 있습니다. Яагаад тэгэхээр энэ Библиэс сурч ижил хүн хэн болохыг мэдэж байна. 기초가 중요한 거 아시죠? За та бүхэн суур хундаан чухал гэдгийг мэдэн штэ. 큰 집을 지을 때는 기초를 더 아주 단단하게 합니다. Маш том байшин барихын тулд суурай ч гэсэн маш гүн гүнзгий бат бих барих хэрэгтэй. 그래서 그 기초가 하나님의 말씀이라는 겁니다. За тэр суур нь Бурхны үг гэж хэлж болно. 그랬을 때 거기에 그 위에 아주 큰 집을 지을 수가 있거든요. Яг тэгэх мөчөд тэр суурин дээр маш том барилга босно штэ, тийм ээ. 그런데 이 사실을 많은 사람들이 모른다라는 겁니다. Гэхдээ энэ үннийг тийм олон хүн мэддэггүй. 왜냐하면 보이지 않거든요. Яагаад тэгэхээр нүдэнд боддоор харагдахгүй байна. 또 그리고 하나님을 믿지 않아도 Бас Бурханд итгэхгүй байсан ч 성경을 배우지 않아도 사는데 아무런 문제가 없다는 겁니다. энэ Библиэс сурахгүй амьдрсан ч амьдралд нь ямар нэгэн асуудал болохгүй байна. 자, 우리 그런데 한 번 죽거든요. Гэхдээ хүн нэг удаа өгөх нь үнэ. 근데 그 죽음 건너편에 무엇이 있는지 아십니까? Гэхдээ энэ үхлийн цаана юу байгааг мэдхүү? 바로 하나님이 계신다라는 거예요. Бурхан оршиж байгаа. 우리를 심판하시기 위해서 Биднийг шүүхийн тулд 한 번 만난다는 겁니다. Бурхантай хүн бүр уулзсан. 우리 그 몽골에도 군인이 있잖아요. 그죠? Монголч гэсэн цэрэг айран байдаг штэ. 군인이 왜 필요합니까? Цэргүүд яагаад хэрэгтэй вэ? 적이 쳐들어오면 Дайсан довтлоод ороод ирэх юм бол 적이 쳐들어오면 우리를 대신해서 싸워주는 존재가 군인이라는 거예요. бидний өмнөөс тэнцээ тулдах нэгэн бол цэрэг хүн. 근데 그 군인을 먹여 살리잖아요. 많은 사람들이. За усаас одоо энэ цэргийг хооллож ундлж байна. 먹여주고 Хооллож байна. 또 월급도 줘야 되잖아요. Бас тохирсон хэмжээний цалиа өгнө шүү дээ. 그리고 총도 사줘야 되고 Тэгээ бас өөрт нь хэрэгтэй бууг ч гэсэн авч өгнө. 옷도 입혀줘야 되고 Цэргийн хувцсыг нь чангана. 돈이 많이 들어갑니다. За ингээд цэргийг одоо хооллож ундлахад маш их хэмжээний зардал гарна. 근데 군인이 왜 필요합니까? Гэхдээ цэрэг хүн яагаад хэрэгтэй байдаг вэ? 적이 쳐들어올 수 있거든요. Дайсан хизээч хамаагүй орж ирэх учраас. 그러면은 그 적을 위해서 국민들 지키기 위해서 존재하는 게 군대라는 거예요. Тиймээс тэр дайснаас ард иргэдээ хамгаалахын тулд энэ цэрэг хүн оршиж байна. 근데 이제 전쟁이 없을 때는 필요 없습니다. 그죠? За дайн байхгүй цэрэг ч гэсэн хэрэггүй шүү дээ. 지금 전쟁이 없는 시대잖아요. Одоо ч гэсэн дайн байлдаан байхгүй байна. 그런데 군인이 있습니다. 군대가 있습니다. Гэтэ цэрэг байгаа. 적이 쳐들어올 수 있다라는 겁니다. Хизээ нэгэн цаг дайсан ороод ирчих магадгүй учраас. 우리가 지금 하나님을 배우지 않아도 사는데 아무런 문제가 없다는 거죠. Бид хүн ч гэсэн Бурхныг таньж мэдэхгүй амьдрахад амьдрал маань ямар нэгэн асуудал 근데 үүсэхгүй. 한 번 필요해요. Гэтэ нэг удаа хэрэгтэй. 죽음을 건너갈 때. Энэ нь үхлийн дараа. 죽는 것은 100%잖아요. Энэ үхэл чинь 100% үнэн шүү дээ. 다 죽습니다. Бүх хүн үхэн. 자, 우리 여기에 이제 많은 분들이 계시는데, За энэ ч гэсэн олон хүмүүс сууж байна. 50년 안에
За 그죠? 50 жилийн дараа 뭐 100년 안에 100 жилийн дараа 여기 있는 사람들은 다 세상을 떠난다는 거예요. энэ сууж байгаа ихэнх хүмүүс нь энэ хорвоог орхино. 이건 확실한 겁니다. Энэ бол баттай. 얼마가 남아 있는지 모를 뿐이죠. Хэдий хэр хугацаа үлдсэнийг л мэдэхгүй байна. 하나님 만날 준비를 하자는 거예요. Бурхантай уулзах бэлтгэлээ хангая гэж хэлж байна. 우리 어떤 면에서 먹고 사는 문제보다도 더 중요한 문제입니다. За энэ бурхантай уулзах асуудал нь идэж уухаас илүү чухал. 성경에 보면 어리석은 부자 이야기가 나옵니다. Библиэрээс харах юм бол монхог баяны талаар 이 гардаг. 부자가 아주 가을에 많은 곡식을 걷어들였어요. Энэ баян хавар маш их үр тариаг хураасан. 그러니까 그 곡식을 쌓아둘 창고가 적은 거예요. Тэгээд энэ хураасан үр тариагаа хадгалах агуулга сав нь жоохон байсан. 그래서 창고를 더 크게 지었습니다. Тиймээс тэр агуулга илүү том барих гэсэн. 거기에 여러 해 쓸 곡식을 집어넣어놨어요. Тэгээд тэнд олон өдөр идэж хэрэглэх үр тариагаа нөөцсөн. 얼마나 기분이 좋겠어요, 그죠? Тэгвэл тэр хүнд хичнээн сайхан байх бай. 많은 곡식을 쌓아놨거든요. Тэр үр тариагаа маш ихээр нөөцсөн. 그러면서 부자가 자기에게 얘기합니다. Тэгээд тэр баян өөртөө андан хэлж байна. 내 영혼아 즐거워하자. Одоо сэтгэл маань амар байна. 먹을 것이 많으니 얼마나 좋으냐. Идэх зүйл их учраас хичнээн сайхан байна. 근데 예수님이 말씀하셨습니다. Тэгээд Есүс тэр хүнд хэлсэн. 오늘 밤 내 영혼을 가져간다라면 Өнөө орой чиний сүнсийг аваад явнаа гэв. 그 준비한 것이 누구 것이 되겠느냐라는 거예요. Энэ бэлдсэн бүх зүйл чинь хэнийх болох вэ? 죽고 난 다음에 그 준비한 것들이 누구 것이 되겠냐. 아무 자기 것이 안 된다라는 거죠. Өгснийхэн дараа өөрийнх нь болохгүй. 그것이 어리석은 부자라는 거예요. Тиймээс монхог баян гэж хэлсэн. 먹을 것을 위해서는 준비를 하면서 Идэж уух зүйлийнхээ төлөө бэлтэж байна. 하나님 만날 준비는 하지 않았다라는 거예요. Гэтэ бурхантай уулзах бэлтгэлээ хангаагүй. 그 문제를 생각해 보자는 겁니다. Энэ асуудлын талаар бодож үзье гэж 어제 хэлсэн. 말씀을 배웠잖아요. Өчигдөр үгээс сурсан. 세상의 책은 먹고 사는 문제를 해결하는 겁니다. За энэ ертөнцийн ном зохиолол идэж уух уу, яаж амжилтанд хүрэх үү гэдэг талаар хэлдэг. 근데 이 성경은 영혼에 대한 문제도 들어있다는 거예요. Гэтэ энэ Библиэд сүнсний талаарх асуудал ч гэсэн багтсан байна. 그래서 그 문제를 한번 배워보자. За энэ асуудлын хариултыг олж авцгаа. 이 영혼의 문제를 해결하고 Энэ сүнснийхээ асуудлыг шийдчихэд 그걸 나가서 열심히 사는 거예요. гараад хичээнгүйлэн хөдөлмөр. 하나님 축복해 주실 겁니다. Бурхан тэр хүний гарцаагүй юм байна. 구원을 받으면 하나님의 자녀가 되거든요. Аврагдах юм бол Бурханы хүүхэд болдог. 천지를 만드신 하나님의 자녀가 된다는 겁니다. Тэнгэр газрыг бүтээсэн Бурханы хүүхэд болно. 그럼 하나님의 자녀라는 것은 책임져 준다는 거예요. За Бурханы хүүхэд гэдэг чинь Бурхан тэр хүнийг хариуцна гэсэн үг. 부모가 자식에게 먹을 것을 주듯이 За эцэг хүн үр хүүхдээ хоолтогтой адил. 우리에게 먹을 것을 주신다라는 겁니다. Бид нарыг ч гэсэн хооллож унтлна. 그리고 즐겁게 살아가는 거예요. Тэгээд энэ ертөнцийн дээр сайхан амьдрна. 먼저 영혼의 문제를 해결하자는 겁니다. хамгийн түрүүнд энэ сүнсний асуудлаа шийдэв. 자, 우리 어제 이것을 배웠습니다. 첫 번째 말씀. Өчигдөр хамтдаа уншсан үг байна. 자, 우리 이거 너무나 중요한 말씀이기 때문에 한번 우리 같이 한번 읽어볼까요? За хамтдаа уншия. Христ Есүс дэх итгэлээр авралт чамайг мэрэгэн болгох чадaltaй ариун судар бичрүүдийг чи хүүхэд байхаасаа мэдсэн. Бичвэр бүр Бурхны амьсгалснаар бөгөөд заахгүй, зэмлэхгүй, залруулахгүй, зөв чиглүүлэхгүй тустай. Энэ нь Бурхны хүн чадамгай альва сайн үлд бүрэн бэлтгэгдсэн байхын тулд юм. 모든 성경은 하나님이 주신 책이라는 겁니다. Бичвэр бүр Бурхны өгсөн ном. 우리 어제 배웠잖아요. Өчигдөр бүгдээрээ сурсан. 하나님께서 말씀하셨습니다. Бурхан айлцсан. 그리고 약 40여 명의 사람들이 기록했습니다. 40 орчим хүмүүсээр дамжуулан бичигдсэн. 한 자리에 모여서 기록한 게 아닙니다. За нэг цаг үед бичигдсэн юм шиг тийм. 사는 곳이 다르고 Амьдарч исэн газар нь ч өөрөөсөн. 사는 시대가 다르고 Амьдарч исэн цаг үеийн ч өөрөөсөн. 1600년 동안 기록된 책입니다. Энэ Библи 1600 жилийн турш бичигдсэн. 3500년 전에 기록된 책입니다. Одоогоос 3500 жилийн өмнө бичигдсэн. 지금으로 1900년 전에 기록된 책이거든요. одоогоос яг 1600 жилийн өмнө бичигдсэн. 근데 이 하나님의 책은 사람으로 교육하기에 유익하다라는 겁니다. Гэтэ энэ Бурхны номноос унших юм бол, сурах юм бол хүнд ашиг тустай. 구원에 이르는 지혜를 얻는 책이라는 거예요. Итгэлээр авралт хүргэх мэрэгэн ухааныг олж авах. 예수를 통해서 구원 얻습니다. Есүсээр дамжуулан аврагддаг. 그래서 구원 얻을 수 있는 내용을 이 한 책에 다 기록해 놨다라는 거예요. Тиймээс хүн аврагдах боломж нь, аврагдах арга нь энэ Библиэлд бичээстэй. 어떻게 천지가 창조되었는가? Хэрхэн энэ бүтээл бий болсон? 보이지 않는 영적인 세계.
харагдахгүй сүнслэг ертөнц. 그다음 우리 인생에 대해서 Бас хүний амьдралын талаар. 어제 우리 인생에 대해서 배웠잖아요. Өчигдөр хүний амьдралын талаар сурсан тийм ээ. 인생은 들의 꽃과 같다. Хүний амьдрал яг 어. дэлбэрж байгаа цэцэгтэй адил. 아침에 잠깐 있다 없어진 안개와 같다. Уур манан адил. 빈손 왔다가 빈손으로 간다. Хоосон ирээд хоосон буцсан. 그런 내용들이 이 인생에 여기 성경에 기록되어 있다라는 거예요. Энэ бүх агуулгууд Библиэд багтсан байгаа. 그리고 영적인 내용도 기록되어 있습니다. Бас сүнсний талаар асуудлыг ч гэсэн 우리 бичсэн. 영혼에 대한 문제, Энэ сүнсний талаарх асуудал. 보이지 않는 세계가 있다라는 겁니다. Харагдахгүй сүнслэг ертөнц байгаа. 우리 보이지 않지만 보이는 세계가 있습니다. За харагдахгүй ч гэсэн бас харагдах ертөнц байгаа. 보이지 않으니까 없어라고 하는 사람 어리석은 사람입니다. За бас хүмүүс харагдахгүй юм чинь байхгүй гэж боддог. 우리 전파가 보이지 않잖아요, 그죠? За цахилгаангүйд л харагдахгүй шүү дээ, тийм? 공기가 보이지 않습니다. Агаар ч гэсэн нүдэнд харагддаггүй. 근데 전파가 보이지 않는 높은 산 올라가 이렇게 하잖아요, 그죠? Гэхдээ энэ цахилгаангүйд л харагдахгүй үед өндөр газар ингээд барьдаг шүү дээ. 보이지 않는 공기가 우리를 먹고 있습니다. За одоо энэ харагдахгүй агаараар бид амьсгалж байна. 오늘 그 문제를 좀 이따가 이제 배우려고 합니다. За энэ асуудлын талаар ч гэсэн өнөөдөр сурна. 보이지 않는 것이 더 많다는 거 아십니까? Харагдахгүй зүйл хавьгүй олон байдаг юм мэдхүү. 보이지 않는 것이 더 중요한 거 아십니까? Харагдахгүй зүйл нь хавьгүй чухал байдаг. 저희 장모님이 97세까지 사시다 천국으로 가셨는데요. Манай хадам ээж 97 наслаад Диваажинд очсон. 자, 그런데 오래 사는 이유를 제가 연구해 봤습니다. Би удаан амьдардаг одоо наслдаг зүйлийг судалж үзсэн. 어떤 사람이 오래 사는지 아십니까? Ямар хүн удаан наслдаг юм мэдхүү? 여기. 예. 손이 하나 없어도 살 수가 있거든요. За нэг гаргүй байсан ч амьдардаг штэ. 불편하죠. Гэтэ яг хөө төвхтэй. 다리 하나 없어도 살아갈 수 있습니다. Нэг хөлгүй байсан ч амьдраад болоод байдаг. 근데 우리 보이지 않는 이 안에 Гэтэ харагдахгүй энэ дотор ирэхтэй. 여기 심장, Зүрх, 폐하고 уушиг 여러 가지 많은 것들이 이 안에 들어 있잖아요. олон төрлийн эргэтэн дотор маань байгаа. 보이지는 않죠. 그죠? Гэтэ нүдэнд харагдахгүй байна. 물론 볼 수 있는 방법은 있습니다. Мэдээж энэ дотроо байгаа эргэтнийг харах арга гэж байгаа. 여러분 위 내시경 해보셨습니까? Та бүхэн одоо нөгөө ходоодны дуранд харуулж үзсэн үү? 나는 다 볼 수 있잖아요. 그죠? Харах юм бол бүгд харагддаг штэ. 과학의 발달돼서 볼 수가 있습니다. Одоо шинжлэх ухаан хөгжсөн учраас тиймхүү харж 근데 байна. 하여튼 우리 눈은 보이지 않아요. 그죠? Гэтэ бодитоор нүдэнд харагдахгүй байна. 그런데 이 속이 건강하면 오래 산다. Гэтэ энэ дотор эргэтэн эрүүл байх юм бол удаан 제가 амьдардаг. 이제 할머니들에게 자주 묻습니다. Би эмээнээрээс хаяа асуудаг. 어디 아픈 곳 없으세요? Өвдөж байгаа газар байна уу? 약은 무엇을 먹고 있어요? Ямар юм там ууж ийна? 그래서 제가 꼭 물어보는 게 За 있습니다. ингээд хэд хэдэн асуултыг заавал асуудаг. 잘 먹습니까? Хоолоо сайн иддэг үү? 소화 잘 됩니까? Сайн боловсруулж байна уу? 화장실 잘 갑니까? Нойл байнга орж байна уу? 그럼 건강한 겁니다. Ингээд энэ бүх зүйлийг сайн хийж явах юм бол эрүүл байна гэсэн. 눈이 안 보이는데, За хараа нүд маань харахгүй байна. 귀가 안 들리는데, Чих маань сонсохгүй байна. 그거 괜찮아요. Эдгээр зүйл нь зүгээр. 속 안에가 중요한 거예요. Дотор эргэтнэлж хайгуу чухал. 무엇이 중요합니까? Тэгвэл юу чухал вэ? 눈에 보이지 않는 것이 중요하다는 거예요. Нүдэнд харагддаггүй зүйл илүү чухал. 자, 가정을 두 남녀가 사랑했잖아요. 그죠? За одоо эрэгтэй эмэгтэй хүн нэг хайрлалаа. 그리고 가정을 이루었습니다. Тэгээд гэр бүлийг бий болголоо. 그런데 헤어져요. Гэтэл хэсэг хугацааны дараа салчлаа. 그런 가정이 많거든요. За ийм гэр бүл ч гэсэн байдаг штэ. 그러면서 자녀들은 다 할머니, 할아버지 집으로 가는 거예요. Тэгэл үр хүүхдүүд нь эмээ өвөндөө очдог. 눈에 보인 그 가정이 깨져버리는 거예요. Нүдэнд харагдахгүй гэр бүл нь сарнижж байна. 그 눈에 보이는 가정을 유지하는 것이 무엇입니까? Тэгвэл тэр нүдэнд харагдахгүй тэр гэр бүлээ хамгаалах арга юу вэ? 남자, 여자의 사랑이라는 거예요. Эрэгтэй эмэгтэй хүний хайр. 아무리 어려워도 사랑하면 그 가정은 깨어지지 않습니다. Хичнээн хэцүү байсан ч энэ хайр нь хаарддаг. 근데 큰 부자예요, 부자. Гэтэл маш баян хүн байна. 근데 두 사람이 사랑하지 않아. Гэтэл тэр баячууд ч гэсэн нэг нэгээ хайрлахгүй. 사랑은 눈에 보이지 않거든요. Хайр нүдэнд харагдахгүй. 근데 그게 깨져버리면 Гэтэл энэ хайр нь сайнчгүй. 그 큰 집도 없어져 버리는 거예요. Тэр том байшин ч гэсэн үгүй бол. 무엇이 중요합니까? Тэгвэл юу чухал байна вэ? 보이지 않는 게 중요합니다. Харагдахгүй зүйл илүү 자, чухал. 우리 공기. За энэ агаар 우리 지금 먹고 있잖아요. одоо бид амьсгалж байна. 우리 여러분 밥 잘 먹잖아요. 그죠? Та бүхэн хоолоо сайн иддэг штэ. 밥은 며칠 안 먹어도 살 수가 있습니다. За хоолыг хэдэн өдөр идэхгүй байсан ч амьд байна. 뭐 좀 배고플 뿐이죠. 그죠? Мэдээж өлсөн штэ. 근데 공기는 Гэтэ энэ агаар 3분에서 5분 안시면 다 죽어버립니다. 3-5 минутын дотор бүх хүн үхэн. 먼저
이 뇌 세포부터 죽잖아. 뇌 세포가 있어요. Эхлээд энэ тархины эс үхчихдэг. 우리 공기가 안 들어가면 뇌 세포부터 죽습니다. За энэ агаарыг амьсгалахгүй бол тархины эс үхдэг. 그리고 5분 안에 다 죽습니다. Тэгэд бүхэн энэ 5 минутын дотор л үхэн. 한번 죽는지 안 실험해 볼까요? Үхнэ үгүй юу нэг шалгаж үзэх үү? 그런 실험 해볼 필요 없습니다. Ингэж шалгах шаардлагагүй. 예. 다 죽습니다. Бүгдээрээ үхэн. 무엇이 중요합니까? Юу чухал байна? 보이지 않는 공기가 중요한 거예요. Харагдахгүй энэ агаар чухал байна. 자, 보이지 않는 세계가 있습니다. Харагдахгүй ертөнц байгаа. 또 성경은 역사가 있습니다. Бас энэ Библи түүх байгаа. 이건 내일 배울 거거든요. За энэ түүхийн талаар маргааш 이런 내용을 통해서 우리에게 주시는 것이 무엇이냐? эдгээр зүйлүүдээр дамжуулан бидэнд өгөх гээд байгаа зүйл нь юу вэ? 구원에 대한 내용이라는 거예요. За авралын талаар агуулга гарч. 그리고 이것은 성경을 통해서 얻어지는 거라는 거예요. За энийг Библиэр дамжуулан олж авна. 이 성경은 사람의 생각으로 쓴 책이 아니다라는 Энэ 겁니다. Библийг хүний оюун бодлоор бичээгүй. 이거 알아야 돼요. Үүнийг мэдэх хэрэгтэй. 하나님의 책입니다. Бурхны ном. 그렇다면 하나님의 책이라는 건 제가 여러분에게 아무리 얘기해도 여러분은 믿을까요? За Бурхны ном гэд би та нарт хичнээн удаа хэлсэн ч та нар итгэх үү? 안 믿습니다. Итгэхгүй. 증거를 보여줘야 되는 거예요. Эхлээд баталгаа нотлогыг нь харуулах хэрэгтэй. 그래서 어제 증거를 몇 가지 배웠고 Өчигдөр хэдэн төрлийн баталгааг харсан. 오늘도 배울 겁니다. Өнөөдөр ч гэсэн сурнаа. 이 증거를 통해서 하나님이 계시는구나. Энэ баталгаа нотлогоор дамжуулан Бурхан амьд оршдог юм байна. 창조주. Бүтээгч эзэн. 이것을 꼭 알아야 된다는 거예요. Үүнийг зайлшгүй мэдэх хэрэгтэй. 그러면 하나님의 존재를 알게 되면 그 앞에서 무릎을 꿇게 된다는 거예요. Бурхан байгаа гэдгийг мэдэх юм бол түүний өмнө сүхэрдэг. 그러면 보이지 않는 하나님 어떻게 알 거냐? Тэгвэл энэ харагдахгүй Бурханыг яаж мэдэх вэ? 그래서 성경을 배우는 겁니다. Тиймээс энэ Библиэс сурч байна. 성경 하나님의 책입니다. Энэ Библи Бурханы ном. 자, 그리고 우리 한번 자연 만물 한번 봅시다. За та бүхэн энэ байгалыг нэг хараад үзээрэй. 오늘 배울 거거든요. Өнөөдөр энэ талаар сурна. 아마 여러분은 학교에서 다 지식을 많은 것들을 배웠습니다. Та бүхэн ч гэсэн сургуультай олон зүйлийг сурсан баг. 제가 설명해 드릴 거 어렵진 않을 За 겁니다. би тайлбарлана. Гэхдээ тийм хэцүү биш. 이 자연 만물 한번 보십시오. За энэ байгаль ертөнцийг хараад үзээрэй. 법칙입니다. 법칙. Хууль зарчим байгаа. 해는 동쪽에서 뜨잖아요. 그죠? Нар зүүн зүгээс манддаг шүү. 그것을 일단 좀 배울 겁니다. За үүнээс эхлүүлээ 자, сурна. 이제 이스라엘 역사를 통해서, 그죠? Бас Израилийн түүхээр дамжуул. 내일 말씀드릴 겁니다. Энэ талаар маргааш хэлнэ. 또 그 다음에 예수 그리스도를 통해서 Бас Есүс Христээр дамжуулан. 성경에서 가장 중요한 이름은 예수 그리스도입니다. Библиэр хамгийн чухал нэр нь энэ Есүс Христ. 예수님을 성경에서 기록해 놓고 Есүсийн талаар Библиэр бичиж үлдээсэн. 이 성경을 자세히 읽어봐라. Энэ эзний номноос олоод унших том гэсэн. 여기서 이제 상고라는 성경을 자세히 읽어보라라는 거예요. Энэ дээрээс харуул нэгтэлдэг гэж байна. 그런데 어떻게 자세히 내가 또 읽어보겠습니까? Тэгвэл би яаж нэгтэл судлах вэ? 그래서 시간을 정해서 여러분과 함께 배워보자는 거예요. Тиймээс цаг заав тогтоод хамтдаа суралцъя гэж байна. 그럼 여러분들은 제가 말하는 걸 잘 듣고 생각만 하면 됩니다. Та бүхэн миний ярьж байгааг сайн сонсоод дотроо бодоход болно. 내가 이 성경 말씀드리는 것이 사실이냐, 거짓말이냐. Энэ Библиэлд гарч байгаа үг нь үнэн байна уу, худлаа байна уу? 자세하게 설명을 드리겠습니다. Сайн нарийн тодорхой тайлбарлая. 그리고 예수님에 대해서 말씀을 드리겠습니다. Тэгээ бас Есүсийн талаар хэлье. 왜냐하면 가장 중요한 사람이거든요. Яг тэгэхээр хамгийн чухал нэг учраас. 자, 그리고 또 하나는 자, 우리가 이제 구원을 받아야 되는데 За бид бүхэн аврагдах хэрэгтэй. 자, 이 구원은 무엇이냐면은 Энэ аврал юу вэ гэхээр 여기 보면은 영생이라고 되어 있잖아요. энэ дээрээс харуул мөнх ам гэж байна. 그러면은 이 성경에서 영생을 얻는다라고 그랬어요. Энэ Библи дээрээс мөнх амийг олж авна гэж бичсэн. 우리가 한 주간 배우는 목적이 무엇입니까? За энэ 7 хоногийн турш Библиэс сурч байгаа зорилго нь юу вэ? 구원을 받는 거예요. Авралыг олж авах. 구원은 영생을 얻는 겁니다. Аврал нь мөнх амийг олж авч байгаа юм. 예수님을 통해서 얻어지는 겁니다. Есүсээр дамжуулан олж авдаг. 그걸 얻는다라고 난 지금 아직 갖고 있지 않다라는 거예요. За би олж авна гэж юм чи одоохондоо энэ мөнх ам надад алгаа гэсэн. 나는 지금 없어. Надад одоо байхгүй байна. 배워서 얻어지는 거예요. Үүнийг сураад олж авна. 예수님이 주시는 거라는 거예요. Энэ мөнх амийг Есүс өгдөг. 그 영생은 그러면은 영원히 사는 거거든요. Энэ мөнх ам гэдэг чинь мөнхөд амьдрахыг хэлж байгаа шүү дээ. 죽지 않는 겁니다. Үхэхгүй. 그럼 이 몸이 죽지 않는 거냐? Тэгвэл энэ биеийг үхэхгүй гэсэн үг 그게 아니라는 거예요. биш ээ. 성경은 뭐라 그러냐? 여기 이제
데살로니가서 5장 23절인데요. За 1-р Тесалоник 5:23 байна. 자, 한번 같이 한번 읽어볼까요? За хамтдаа уншъя. Амар амгалангийн бурхан өөрөө та нарыг бүрэн ариусгах тугай сүнс сэтгэл бие тань бүхлээрээ бидний эзэн Есүс Христийг ирэхэд гэм зэмгүй хэвээр байх болтугай. 자, 우리 성경에서는 이 몸을 세 가지로 나누고 있습니다. За Библиэр энэ хүний биеийг 3 төрөлд хувааж байгаа. 영이 있고, Сүнс байна, 혼이 있고, сэтгэл байна, 몸이 있어요. бие байна. 근데 두 가지로 나누면 영혼과 몸으로 나눌 수가 있습니다. За хоёр төрөлд хуваах юм бол сүнс, бие гэж хувааж байгаа. 근데 우리가 이 몸이 죽지 않고 살아가는 게 아니라 영혼이 죽지 않고 살아가는 걸 말하는 Тэгээ 거예요. энэ мөнх ам гэдэг нь сүнс, энэ мах бод нь өгөхгүй гэлээгүй, сүнс нь өгөхгүй байхыг хэлж байгаа. 자, 우리 몸은 점점 이렇게 늙어가지요. За хүний бие баг багаар ингээд хөгшөрдөг штэ. 우리 여기 젊은 청년들도 많이 있습니다만 Одоо 점점 나이가 들어갑니다. энэ залуучууд байгаа ч гэсэн баг багаар нас ахих юм бол ингээд хөгшөрнө. 몸은 이렇게 늙어가는데 영혼은 늙지 않습니다. За бие нь хөгшөрдөг ч гэсэн сэтгэл сүнс нь хөгшөрдөг штэ. 자, 우리 여기 어르신들, 우리 나이 많으신 분들에게 묻습니다. За одоо энд байгаа ахмад хүмүүсээс асууя. 몸이 나이가 들듯이 영혼도 이 마음도 나이가 들었습니까? За яг энэ бие нь хөгшөрсөнтэй адилхан сүнс сэтгэлтэй нь хөгшөрсөн байна уу? 이 영혼과 이 마음은 늙지 않습니다. Энэ сэтгэл хязгаарч хөгшөрдөг үү? 아, 영혼은 뭐라고 설명할까요? Тэгвэл энэ сүнсийг юу гэж тайлбарлах? 우리의 마음이라고 생각해도 되겠습니다. За энэ сүнсийг сэтгэл гэж бодоход болно. 우리 그 마음은 젊다라는 그런 말 들어보셨습니까? За сэтгэл нь залуу байна гэж ярьдаг штэ тийм ээ. 자, 우리 속에 영혼이라는 것이 들어 있습니다. Бидний дотор сүнс гэж байна. 하나님께서 우리 사람은 흙으로 만들었다는 거 아시죠? Бурхан хүнийг шороогоор бүтээснийг мэдэх үү? 그래서 어제 배웠습니다. Өчигдөр сурсан. 흙과 사람의 그 구성 물질이 같아요. Тэр шороо болон хүний найрлага адилхан байна. 그래서 우리가 사람이 죽으면 흙에다 묻어버려요. Тиймээс хүн нас орох юм бол шороонд нь булдаг. 그리고 오랜 시간 지나면 아무것도 없어요. Тэгээ удаан хугацаа өнгөрөх юм бол тэнд юу ч үлддэггүй. 그 한국에서는 우리 몽골과 같이 땅에다 묻습니다. За Солонгос ч гэсэн Монголтай адилхан газарт булдаг. 그래서 이제 산에다 주로 묻고요. 산에다가. За ихэвчлэн ууланд оршуулдаг. 근데 이제 그 산이 이제 도시가 넓어지면서 그 산이 이제 개발이 되는 거예요. За тэгээд одоо хот хөдөө орон нутаг хөгжих чинээгээр тэр уус зэгсээ хөгждөг. 그래서 그 무덤을 파가라 그래요. Тэгээд одоо энэ оршуулсан тэр хүнээ буцаагаад аваа гэж хэлдэг. 그 무덤 함부로 없애면 안 되거든. 큰일 납니다. Тэгээд одоо тэр бусыг авчиж болохгүй бөө юм болдог. 그래서 이제 수십 년이 지난 조상의 묘를 이렇게 이제 열어요. Гэхдээ хэдэн жил өнгөрсөн тэр хүний бусыг нь нээж үздэг. 옛날에 틀림없이 시체를 묻었는데 Өмнө нь бол гарцаагүй тэнд шарлыг булсан. 열어보니까는 아무것도 없어. Гэтэ онгоолгоод харсан чи юу ч алга. 다 썩어버렸거든요. Бүгд ялцарчихсан. 그래서 이제 흙을 이렇게 모아. Тэгээд одоо тэр шороогийн цуглуул 그 몸이 썩어서 흙이 된 거니까 одоо тэр бие нь ялцраад шороо болсон байгаа шүү дээ. 이렇게 모아가지고 이제 그릇에다 담아요. Тэгээд цуглуулсан шороогоо нэг саунд хийдэг. 그리고 다른 데로 옮기거든요. Тэгээд өөр газар руу шилжүүлдэг. 사람은 흙으로 되어 있습니다. Хүн шороо. 어제 배웠습니다. Өчигдөр сурсан. 이 흙에다가 하나님께서 생기를 불어넣으셨다 그러는 거예요. Энэ шороонд бурхан амьсгал өгсөн. 그래서 우리가 영이 됐다라는 거죠. Тиймээс бид амьд болсон. 자, 우리 이 몸은 먹을 것을 요구합니다. За энэ би махбод идэх зүйлийг хүсдэг. 그리고 남자를 찾고 여자를 찾습니다. За тэгээд эрэгтэй эмэгтэй хүнийг хүсдэг. 이 몸이 원하는 거거든요. Энэ биеийн хүсэл нь. 그다음에 이 혼은 지식을 생각합니다. Энэ сэтгэл мэдлэгийг боддог. 감정과 의지가 있습니다. Сэтгэл хөдлөл, сэтгэлийн хат гэж байна. 근데 이 영혼이 있어요. 영혼. Бас сүнс байна. 이 영혼은 무엇인가를 섬기는 존재라는 거예요. За энэ сүнс ямар нэгэн зүйлд мөрөгдөг. 여기 혼과 몸은 짐승에게 있습니다. За энэ бие сэтгэл бол амьтанд бас байдаг. 근데 짐승에게 없는 사람에게만 있는 것이 있는데 Гэтэ амьтанд байдаггүй хүнд л байдаг зүйл байна. 그것이 영혼이다라는 거예요. Тэр нь энэ сүнс байна. 영혼은 양심. За энэ сүнс мэс чанартай. 뭐 어떤 것이 나쁘고 착한 것인지를 구별하는 것. Аль нь сайн, аль нь муу гэдгийг ялгадаг. 그리고 영원한 것을 생각합니다. Бас мөнхийн зүйлийг сангалцдаг. 자,
하나님께서 사람을 만드셨습니다. Бурхан хүнийг бүтээсэн. 하나님은 눈에 보이지 않는다고 그랬습니다. Бурхан нүдэнд үзэгддэггүй гэж хэлсэн. 하나님은 영으로 계셔요. Бурхан өөрөө сүнсээр оршиж байна. 형체가 없습니다. Махбод байхгүй. 그래서 근데 하나님께서 사람 흙으로 만드시고 거기다가 영혼을 집어넣는 거예요. Бурхан хүний шороогоор бүтээгээд тэнд амь амьсгаа сүнсээ өгч байна. 흙으로 만들고. Шороогоор бүтээгээд 그래서 하나님의 영이 내 속에도 있다라는 거예요. тэгээд Бурханы сүнс миний дотор орж ирсэн. 그래서 눈이 떠지고 Тэгээд нүд нэгдэж байна. 이렇게 살아있는 존재가 되었다라는 거. Одоо амьд оршиж тун болсон. 내 영과 하나님의 영은 같습니다. Тиймээс миний дотор байгаа сүнс Бурханы сүнс хоорондоо адилхан. 그래서 하나님은 죽지도 않고 하나님은 시간에 관념이 없어요. 시간에 제약을 받지 않습니다. Бурхан үхэшгүй мөх бас Бурханд цаг хугацаа гэж байдаг. 자, 우리 몸은요. 시간과 공간에 제약을 받습니다. За бидний бие бол цаг хугацаанд баригддаг штэ. 자, 여러분 이렇게 걸어오잖아요. 그죠? За та бүхэн чуулган руу алхаад ирсэн баг. 시간이 걸려서 오잖아요. 걸어서. За цаг зарцуулангаа ирсэн штэ тийм ээ. 공간을 거쳐 공간 집을 마다 땅을 거치고 그죠? За тэгэл газар дээр алхангаа ирсэн. 자, 이제 그래서 여기 오셨어요. Тэгээд энд ирсэн. 이제 여러분이 저를 쳐다보고 있지만 영혼을 마음이라고 한번 생각해 봅시다. 마음. За энэ сүнсийг сэтгэл гэж бодоод үзье. 내가 생각하는 거, За миний бодож байгаа зүйл, 사랑하는 마음, хайрлаж байгаа зүйл, 미워하는 마음, үзэн ядж байгаа зүйл. 내 안에 마음이 있잖아요. Эдгээр бүх зүйл миний сэтгэл дотор байна. 있어요, 없어요? Байгаа юу байхгүй юу? 네, 있습니다. Байгаа. 내 안에 생각, Одоо бодол, 마음 막 있어요. сэтгэл дотор маань. 그걸 영혼이라고 한번 생각해 보세요. За энэ зүйлийг сүнс гэж бодъё. 자, 여러분 저를 이렇게 쳐다보고 있지만 За та бүхэн намайг харж байна. 색으로 생각하는 거예요. Тэгэд харангаа дотроо бодож байгаа. 아이고, 집은 문에 잠그고 왔나? 집은 열쇠를 잘 잠그고 왔나? За одоо энэ хүн гэрээ түгжээд ирсэн болов уу үгүй болов уу? 집에 가야죠. 마음이 집에 가요. Одоо та бүхний сэтгэл одоо гэртээ байна гэсэн. 마음은 왔다 갔다 할 수 있습니다. 그죠? Сэтгэл бол ингээл орж гардаг штэ. 울란바토르도 가 있을 수가 있고 Сэтгэлээр бол хот руу ч гэсэн явна. 집에도 가 있을 수 있고 Гэрлүүгээс явна. 이곳에 몸은 와 있는데 Энэ газарт би энэ байгаа гэдэг чинь. 영혼이 그와 같다는 거예요. Сүнс гэсэн үүнтэй адилхан. 시간과 공간에 제약이 없습니다. За сүнсэнд одоо ийм нөгөө цаг хугацаанд баригдана гэсэн зүйл байна. 여러분 지금 마음이 집에 가 있을 수도 있어요. Одоо та нарын сэтгэл ч гэсэн өөр газарт байж болох юм. 쳐다는 보고 있지만 그죠? Намайг ингээд харж байгаа ч гэсэн 딴 생각할 수도 있는 거죠. өөр зүйл бодно штэ бас. 막 돌아가요. Тэгэл толгоонд нь олон бодлоод эргэлдэж байна. 그게 영혼이라고 생각해 보면 되게 틀림없습니다. За үүнийг сүнсгээ бодоод үзэх юм бол ялгаагүй. 그래서 이 영혼은 시간과 공간에 제약이 없습니다. За энэ сүнс нь цаг хугацаанд баригдана гэсэн ойлголт байдаг. 늙지도 않습니다. Хөгшөрдөггүй. 그 영혼인 거예요. Энэ чинь л сүнс байна. 그런데 내 안에 영혼이 있다가 За миний дотор сүнс байж байгаа. 이제 살아 있을 때 있는 거예요. 그런데 죽잖아요. За амьд байх үед маань байна. Үхэх юм бол 그러면은 이 영혼은 어디로 가느냐? энэ сүнс нь хаашаа явдаг вэ? 주신 하나님께로 간다라는 거예요. Өгсөн нь бурхан руугаа буцдаг. 자, 우리 전도 3장 20절 За 21절입니다. номдөгчийн ус 3-ын 20-21 байна. 자, 한번 읽어볼까요? Хамтдаа уншия. Бүгд нэг л газар руу явцгаана. Бүгд л шорооноос тул бүгд шороондоо буцна. Хүний амь амьсгаа дээш гарч адгуусны амь амьсгаа газар руу оруулахыг хэн мэдэж байгаа юм бэ? 이 몸은 흙에서 왔어요. За энэ би шорооноос ирсэн. 그리고 흙으로 돌아갑니다. Шороо руугаа буцна. 영혼은 누구에게서 왔습니까? Энэ сүнс хэнээс ирсэн бэ? 하나님께 온 거예요. Бурханаас ирсэн. 그 하나님 찾아가는 거예요. Тиймээс буцаад бурхан руу очиж байна. 여러분이 이제 집에서 왔잖아요. 그죠? За та бүхэн гэрээсээ ирсэн баг. 이제 시간이 끝나면 어디로 갑니까? За одоо энэ семинар дуусвал хаашаа явах вэ? 자기 집으로 가는 거예요. Өөр өөрсдийн гэрлүүгээ харна. 우리의 영혼도 그와 같습니다. Бидний сүнс ч гэсэн ялгаагүй. 주신 하나님께로 돌아간다라는 거예요. Өгсөн бурхан руугаа буцдаг. 그래서 하나님 만나는 거예요. Тэгээд бурхантай уулзна. 너무나 큰 문제입니다. Энэ бол маш нухацтай асуудал. 내가 죽어서 육체밖에 하나님을 볼 거다라는 거예요. Би өгснийхээ махбодороо бурханыг харах болоо гэж. 영혼이 보는 거예요. Сүнс нь харна гэсэн. 그럼 하나님은 영혼을 봐서 뭐 하냐? Тэгвэл тэр бурханыг хараад яах юм? 심판하시는 거예요. Бурхан биднийг шүүн. 모든 것을 하나님이 주셨는데 Бүх зүйлийг бурхан өгсөн.
하나님에 대해서 믿지도 않고 Гэтэл бид Бурхныг таньж мэдгүй. 하나님 찾지도 않고 Бурхныг хайхгүй байна. 하나님 심판하신다는 거예요. Тиймээс л Бурхан шүү. 영원한 천국과 영원한 지옥으로. Мөнхийн там, мөнхийн диваажн руу. 자, 이 세상에 심판이 있다는 거 아시죠? 그죠? За энэ газар дээр ч гэсэн шүүх хурд болдог штэ. 자, 12학년 공부하면 대학교 시험이 심판합니다. За 12 жил сурах юм бол дараа нь их сургуульд орох шалгалдаг байна. 맨날 술 먹고 담배 피면은 건강 해치잖아요? За өдөр болгон арх уугаад тамхи хэрэглээд байх юм бол энэ эрүүл мэнд ч гэсэн хорч 자기 한 것에 대해서 심판하는 거예요. өөрийнхөө хийсний дагуу ингээд сорилт шүүлтийг авч байна. 내가 열심히 일했습니다. За би хичээнгүйлээ ажиллалаа. 그럼 돈을 버는 거예요. Тэгэх юм бол ажилласныхаа дагуу мөнгө л ав. 그게 심판입니다. Энэ чинь одоо шүүлт байна. 육체밖 하나님 볼 겁니다. За махбодоор Бурхныг харна гэж байна. 영혼이 있는 거 아십니까? Сүнс байгааг мэдхүү? 자, 여기 제가 동영상 하나 보여드릴 건데요. За би та бүхэнд нэг бичлэг харуулъя. 죽었다가 살아난 사람들의 이야기입니다. Үхээд амьдарсан хүмүүсийн талаарх яриа. 죽었다가 살아난 사람들이 많아요. Үхээд буцаад амьдсан хүмүүс маш олон байдаг. 그런데 이 사람이 자기 영혼이 밖에 나갔다가 다시 들어오는 거예요. Тэгэд энэ бичлэгэн дээр гарч байгаа юм өөрийнх нь сүнс биенээс нь салаад буцаад ороод ирсэн гэж байна. 자기 죽은 시체를 내려다보고 Өөрийнхөө өгсөн тэр цогцыг харж байна гэж байна. 죽었네 그러는 거예요. Би өгсөн юм байна штэ гэж байна. 죽었다 깨어난 사람들의 이야기를 한번 들어보겠습니다. Тэгээд дахиад амьдсан хүмүүсийн талаарх яриаг сонсъё. Эсвэл амьсгал эзэслэх очив. Бүгдөө улмургийн арай жолон гэж бодож байна. Цусма дээш хөрөд таасны өдрийн гэлэн хөөсөн мөнгө шиг ийш тийш хөөж ирсэн. Тэрнээ гайхалтай мэдэрсэн доор байгаа бүгд хатж байсан. Юунчнэр урсан цусыг нарчиж байгаа бүтэл. Тийм байдалтай болдог байна. Түүнчлэн мэдэрсэн хүмүүсийн бас нэгэн гайхалтай мэдрэмж нь гэрэл дотор өөрийнхөө өнгөрсөн дэх бүх үйл явдал нэг агшин харагдах бөгөөд маш чөлөөтэйгээр өөрийнхөө хийсэн хүмүүсийг сайн уу болохыг эргэлзүүлсэн. Амьдарч ирсэн миний бүх өнгөрсөн үед тэр гэрэл дотор харагдсан. Нэг агшин дөө тийм ээ. Миний гаргасан бүх үйлдэл бүгд гарч ирсэн. Мөн үйлдэл хүртэл. Хүний амьдралын тухай үнэндээ их болгосон. Ямар утга учиртайгаар би эдэг оршигч энэ амьдрал ирээд явахдаа юу үлдээгээд явж байна гэж бодоход хүрсэн байна. 자, 죽었다 깨어난 사람들의 얘기입니다. Өглийг мэдэрсэн хүмүүсийн тухай яриа. 자, 이 사람들이 거짓말하는 거 아니거든요. Энэ хүмүүс худлаа яриад байгаа юм биш шүү дээ. 자기 확실한 경험이라는 겁니다. Өөрөө бодтоор үүнийг мэдэрсэн. 몸 밖에 내가 빠져나가는 거. Энэ биеэсээ өөрөө гараад ирсэн байна. 그게 진짜 나거든요. Энэ чинь бодит бие байна. 이것은 나를 담고 있는 그릇이죠, 그릇. Энэ зөвхөн намайг халгалсан хайс төлөй. 그래서 영혼이 있다라는 겁니다. Тиймээс бодитоор сүнс байгаа. 그럼 이 사람들이 얘기하고 그리고 또 어떻게 영혼의 존재를 아는가라는 거예요. Тэгвэл энэ хүмүүс хэлсэн ч өөр яаж энэ сүнс байгаа гэдгийг мэдэх байна. 영혼이 있다는 특징은 신을 찾는 마음이 있다라는 거예요. За сүнсний онцлог нь ямар нэгэн бурхныг хайж эрлэхийг 사람만이 신을 찾습니다. зөвхөн хүн л бурхныг хайдаг. 이거 누가 만들었어요? Үүнийг хэн бүтээсэн бэ? 사람이 만들었어요. Хүн. 여기 그냥 지나가지 않습니다. Энэний хажуугаар зүгээр өнгөрдөггүй. 우리 세 바퀴 돌아요, 그죠? Гуруудаа тойрдог штэ. 우유도 뿌리고, Сүүч өргөн, 돈도 좀 넣고. мөнгө ч гэсэн тавина. 근데 짐승은 Гэтэ мал адгуус 그냥 지나가요. зүгээр хажуугаар нь өнгөрөө. 왜 사람은 그냥 지나가지 않습니까? Яагаад хүн зүгээр өнгөрөөд явж чадахгүй юм бэ? 신이라는 존재가 있어요. Бурхан гэж байна. 그리고 먼 길을 떠나는데 신에게 의지해야 돼요. Хол замд явах учраас тэр бурхандаа найдах хэрэгтэй. 가다가 무슨 사고를 당할지 몰라요. Явах явцдаа ямар осол аваар учрахыг мэдгүй. 그래서 신이라는 존재에게 나를 비는 거예요. 나를 Тиймээс 지켜달라고. нэгэнд өөрийгөө даатгаж байна. 그 다음에 양심이 있습니다. Тэгээд бас хүнд мэс чанар бий. 선을 추구하는 마음이 있어요. За сайныг үйлдэх гэсэн сэтгэл байдаг. 그리고 잘못했을 때 죄에 대한 가책이 있는 거 아십니까? Тэгээд бас буруу зүйл хийхэд тэндээ нэг айд сандрах зүйл байдаг. 자, 우리 사람만이 느끼는 겁니다. Үүнийг зөвхөн хүн мэддэг. 아무리 나쁜 사람도 양심의 가책이 있는, 양심이 왔다 갔다 하는 거예요. Хичнээн муу хүн байсан ч гэсэн энэ мэс чанартаа тэглээд идэг. 한국에서 있었던 일입니다. За солонгос болсон зүйл. 이 사람이 공무원이에요, 공무원. За нэг төрийн албаа гэж байсан. 근데 이 사람이 뇌물을 받다가 잡혔어요. Тэгээд тэр хүн одоо хууль
авилга авч байгаад баригдсан. 이제 나쁜 돈을 받은 거예요, 뒤로. Авилга авсан. 어. 근데 이 사람이 잡혔어요. Тэгээд энэ хүн баригдсан. 그래 이제 이 사람이 지갑을 딱 꺼내는데 지갑이 있어요. За тэр хүний төрөвч байсан. 있는데 돈을 두 군데 넣어놓다는 게 이 사람이 돈을 두 군데 넣어놔. Мөнгөө хоёр хэсэг ингээд хуваацсан байсан. 당신 왜 이렇게 돈을 하나로 모아두지 두 군데로 나누어 담았습니까? Яагаад та мөнгөө нэг зэрэг байхгүй хоёр хуваасан юм бэ гэж. 이 사람이 이렇게 대답하는 거예요. Гэтэл тэр хүн ингэж хэлсэн. 예, 제가 자녀들에게 줄 때는 제가 일해서 번 돈으로 줍니다. За би хүүхдүүдтэй мөнгө өгөхдөө ажил хийгээд олсон мөнгө өгдөг. 제가 술을 먹을 때는 나쁜 돈 해서 먹은 걸로 За 먹습니다. би алкогол уухдаа буруу аргаар олсон мөнгөө хэрэглэдэг. 양심이 있는 거예요. Тэгээ мөр чанартай хүн байгаад 내 자녀에게 내가 나쁜 짓 해서 번 돈을 주면 안 되지. бүр хүүхдүүдтэй муу аргаар олсон мөнгөө зарцуулахгүй байна. 자기 양심이 양심이. Энэ чинь өөрийнх нь мөр чанараас хэлдэг. 사람만이 그래요. Хүн л зөвхөн ийм мөр чанартай. 짐승은 주인집 아들을 물어도 양심이 없습니다. Мал адгуус хин нэгнийг хадсан ч гэсэн мөр чанар нь тэгэлдэггүй. 이것이 나쁜 것이구나 좋은 것이구나 안 알았어요. 사람만 알 수 있어요. За энэ нь муу энэ нь сайн гэдгийг зөвхөн хүн л ялгаж чаддаг. 그리고 영원히 살고 싶다라는 거예요. Тэгээ бас мөнхийг сангалцсан сэтгэл байдаг. 왜요? Яагаад? 하나님은 영원하신 분이거든요. Бурхан өөрөө мөнх оршдхон. 영원하신 영이 내 안에 들어왔어요. Мөнх тэр сүнс миний дотор ороод ирсэн. 그런데 영원히 살고 싶어. Мөнхөд амьдрахыг хүсэж байна. 근데 이 몸은 70년, 80년이 못 사는 거예요. Гэтэ энэ хүний бие 70 80 жил насалдаг. 그래서 안 죽으려고 노력하는 거예요. Тиймээс хүмүүс өхгүй байхаар хичээдэг. 오래 살고 싶은데. Удаан амьдрахыг хүсдэг. 자, 성경은 이 세 번째의 문제에 대해서 해답을 줄 수 있습니다. За энэ Библи 3 дахь асуултын хариултыг хэлж өгч чадна. 자, 신을 찾고 싶은 마음이 있습니다. За тэр Бурхныг хайсан сэтгэл байна. 자, 종교 없는 나라는 없습니다. За шашингүй улс орон гэж үгүй. 무엇인가를 믿습니다. Ямар нэгэн зүйл итгэдэг. 그 찾는 마음에 하나님을 일러주면 되는 거예요. Тэр хайж байгаа сэтгэлд нь Бурхныг таниулаад өгөхөд л болно. 죄에 대해서 고민하거든요. За гим нүглээс болж хүмүүс шаналдаг. 여러분 죄를 지으면 죄에 대한 고통이 있는 거 아십니까? За та бүхэн гим нүгэл хийх юм бол гим нүглийнхээ төлөөс гэж байдаг штэ. 그 양심에 선을 추구하는 마음에 죄 용서를 주면 되는 거예요. 죄 용서. Мөс чанартай гим нүглийн уучлалыг авчихад болно. 죄 용서했다. Гимийн уучлалчлаа. 자, 오래 살고 싶습니다. Удаан амьдрахыг хүсэж байна. 그 예수님을 알려주면 되는 거예요. Тэгвэл тэр хүнд Есүсийг таньж мэдүүлэхэд л болно. 예수님은 영생이거든요. Есүс өөрөө мөнх орш. 하나님을 심어주면 영원히 이 모든 것이 해결이 되는 거예요. Бурхныг л суулгаад өгчих юм бол энэ бүх асуудал нь шийдвэрлэгдэнэ. 우리 속에 하나님을 알 수 있는 것이 들어 있어요. Бидний дотор Бурхныг таньж мэдэх зүйл дотор маань ороод ирсэн байна. 영혼이 있기 때문에 영혼을 하나님을 사모하는 거예요. Сүнс байгаа учраас л энэ Бурхныг санагалцаж байна. 우리 속에 있어요. Бидний дотор байна. 그래가지고 신을 찾아야 되는데 하나님을 찾아야 되는데 Тэгээд яг энэ сэтгэлээрээ Бурхныг хайх хэрэгтэй. 방법을 몰라. Тэгэл яаж олох аргаа мэдэхгүй. 진짜 신이 있고 가짜 신이 있거든요. Жинхэнэ Бурхан байна, хуурамч хиймжтэй байна. 가짜 신은 뭐예요? 그럼 Тэгвэл хиймжтэй нь юу вэ? 사람이 만든 거예요. Хүний бүтээсэн зүйл. 우상을 만들어 놓고 Хиймжтэйнийг бий болгоод 거기 절하는 거예요. тэндээ мөргөж байна. 근데 하나님은 그렇게 눈에 보이는 존재 아니라는 겁니다. Тэ Бурхан нүдэнд харагддаг тийм зүйл биш. 성경을 통해서 하나님 창조 하나님 발견해야 되는 거예요. Энэ Библиэр дамжуулан бүтээгч Бурханыг таньж мэдэх хэрэгтэй. 여러분은 지금 아주 올바른 방법을 하나님을 찾아가고 있습니다. За та бүхэн одоо энд суусан нь маш зөв аргаар Бурханыг хайж олох гэж байна. 성경을 통해서 하나님은 우리에게 이 모든 것을 해결해 주실 거거든요. Библиэр дамжуулан Бурхан энэ бүх зүйлийг шийдвэрлэж өгнө. 그래서 다시 한번 말씀드립니다. За дахин хэлье. 그럼 그 문제 해결하는 성경책이 사실이냐? Тэгвэл энэ асуудлыг шийдвэрлэх Библи үнэн үү? 그래야 믿을 거 아니에요. 그죠? Үнэн байж ижил итгэж штэ. 거짓말을 믿을 수는 없지 않습니까? Худлаа зүйлд итгэж чадахгүй штэ. 자, 이런 모습으로 신을 섬기는 거예요. Ийм аргаар Бурханд мөргөж байна. 자, 그리고 양심이 증거, 우리 양심이 있잖아요. За бас бидний дотор байгаа мэс чанар байна. 자, 여기 지나가다가 이제 우리 오늘 말씀 마치고 가다가 За 그죠? өнөөдөр семинар дуусгаад гэрлүүгээ харьлаа. 말씀 마치고 가는데 이렇게 가는데 Харж явах замд. 이거 얼마짜리 아시죠? За энэ хэдийн дэвсгэрт гэдгийг мэдж байгаа тийм ээ. 눈 뜨세요. За бүгдээр нүдээ томруулаарай. 눈 뜨세요. За нүдээ нээгээрэй. 자, 여기 돈 있어요. Мөнгө байна.
딱 떨어졌어요. За явж явах замд нь мөнгө газарт унтсан байна. 떨어졌어요. 그죠? Унтсан байна шүү дээ. 제일 하는 행동이 뭡니까? 예? 제일 먼저 하는 행동이 뭡니까? За хамгийн түрүүч хийдэг үйлдэл нь юу вэ? 돈이다. Эн чинь мөнгө байна. 얼른 죽지 않죠? Хурдан шууд авчдаггүй шүү дээ. 뭐합니까? Юу яадаг вүлээ? 쳐다보죠. Ингэж эргэн тойрноо хардаг. 왜요? Яагаад? 아무도 없네. Хажууд хэн ч алга. 내가 지나갑니다. За одоо хүмүүс нэг хажуугаар нь өнгөрлөө. 밟고 있어요. 이렇게. За одоо гიშгцэн байгаа шүү дээ. 딴짓하고 이렇게. За тэр өөр зүйл хийгээл. 지나가면 딱 주는 거예요. За тэгэл тэр хүн өнгөрчих юм бол шууд авдаг. 그러고서는 이제 여기 만약에 지갑을 주셨습니다. За би нэг төрөвч олчлоо. 여기 보면은 양심은 여기 이제 지갑을 주셨어요. За нэг төрөвч олчлоо. 야 하나님 믿으니까 정말 복이 있구나. За бурханд итгэсэн чинь үнэхээр өрөөж шүү. 하나님이 이제 돈 없다 그래 주시네. Бурхан надад мөнгө авахыг мэдээд өгч байгаа юм байна. 감사합니다. Баярлалаа. 하고 그 자리에서 막 열어봅니까? Гээ шууд тэр газараа нээж үздэг лөө. 돈 많네. Их мөнгөтэй. 아니죠. Ингэдэггүй шүү дээ. 어떻게 합니까? Яадаг вүлээ? 숨죠. 이렇게. Нуугддаг. 이제 얼마인가 보는 거예요. Тэгээд тэр нуугдсан газар очиад хэд байгааг нь харна. 자, 그러면서 이제 생각합니다. Тэгээд бодно. 야, 이거 갖다 줘야 되는데. За одоо энийг чи өгөх хэрэгтэй дээ. 이거 Эснийг өгөх хэрэгтэй 잊어버리면 дээ. 얼마나 그 사람 마음이 За 아플까. төрөвчийн алдаад энэ хүн хичнээн их зовж 그런 байгаа. 마음이 있고. Ийм сэтгэл бас төрдөг. 야, 돈 없는데 하나님 주셨대. За мөнгө байхгүй бурхан мэдээд надад өгсөн байна. 그래서 써버렸어요. Гэт хэрэгжилчлээ. 그래서 생각이 나죠. Гэхдээ бас бодол эргэлдээд 그 байдаг. 장소에 갈 때마다 생각하는 거예요. Яг тэр олсон мөнгө олсон газараараа явах болгондоо бодно. 그때 내가 여기 지갑을 주셨는데 Яг тэр газарт би мөнгө олсондоо 내 안에서 싸우는 거예요. миний дотор ингээд тэмцээд байна. 양심 착한 일 그때 갖다 줘야 되는 건데 За яг тухайн үедээ аваачиж өгөх ёстой 그때 байсан. 내가 잘못했는데 Би буруу зүйл хийцэн. 싸우는 거예요. Ингээ хоорондоо тэмцэлтэй зөрчилтэй байна. 사람만이 그런 마음이 있다라는 거예요. Зөвхөн хүнд л ийм сэтгэл байдаг. 그게 양심입니다. Энэ чинь мөс чанар. 영혼이 있다라는 증거입니다. Сүнс байгааг гисчилж харуулж байна. 우리 영혼이 있습니다. Бидэнд сүнс бий. 양심이 있다는 건 영혼이 있다는 증거예요. Энэ мөс чанар байна гэдэг чинь сүнс байгаагийн баталгаа. 그리고 영혼을 사모하는 마음을 주셨습니다. Бас үрд мөнхийг сангалцах сэтгэлийг өгсөн. 자, 우리 영혼이 무엇입니까? За энэ мөнх сүнс юу вэ? 시간이 없다라는 거예요. Энэ 시간 мөнх гэдэг чинь цаг хугацаа байхгүй гэдэг. 끝이 없어. Төгсгөл үгүй. 자, 우리 몽골에도 제가 몽골 잘 노래는 모르지만은 사랑에 대한 노래가 많죠. 사랑. За би Монголын талаарх дуунуудыг сайн мэдэхгүй ч гэсэн хайрын талаарх дуу бас их байдаг штэ. 사랑 노래 아시죠? Та бүхэн хайрын тухай дуу мэдэх бах тийм 자, үү? 그 사랑을 노래하는 그 중에서 영원한 사랑을 노래합니다. За тэр хайр гэх дуунууд дундаас мөнхийн хайр гэх дуу бас байна. 10년짜리 사랑을 노래하지 않습니다. За 10 жилийн хайр гэсэн дуу байдгүй штэ. 사랑하면 영원한 사랑. За хайрлах юм бол мөнхөд хайрлана. 왜 그렇습니까? Яагаад тэгдэг вэ? 우리가 그것을 원해요. Бид угаасаа тэр зүйлийг хүсээд байгаа. 그런데 우리가 살다 보니까 영원한 사랑 없어요. Гэтэ ингээд амьдраад үтсэн чинь мөнхийн хайр боддоор алга. 영원히 사랑할 것 같지만 헤어져 버리고. Мөнхөд хайрлах мэт санагддаг ч салж сарндаг. 저 결혼할 때 За хормоо ихтэй. 제가 93년도에 결혼을 했거든요. Би 93 онд хормоо хийсэн. 지금 자매를 만났습니다. Одоо байгаа их нэртэйгээ уулзсан. 목사님들 소개시켜줬어요. За пасторудаар хоорондоо танилж учирсан. 3월 1일 날 만났거든요. 3 сарын 1-нд уулзсан. 며칠 안 남았네요. Одоо 3 сарын 1 болохоор тийм ч их хугацаа үлдээгүй шүү 그리고 дээ. 5월 1일 날 결혼을 했습니다. Тэгээд 5 сарын 1-нд хормоо хийсэн. 2달 만에 결혼해버렸어요. 2 сарын дотор хормоо хийсэн. 왜냐하면 결혼을 못할 것 같거든. Ягаад тэхгүй л хормоо хийж чадахгүй юм шиг санагдав. 목사님이 소개해주니까 잡았어요. За пастрын өгсөн боломжийг алдаагүй. 제가 만난 그날 결혼합시다 그랬어요. Тэгээд шууд уулзсан өдрөө хормоо хий гэсэн. 깜짝 놀라죠, 그죠? Гэтэл нөгөө хүмүүс их гайхах штэ. 예. 그러면서 영원히 사랑합니다라고 그래요. Тэгээд хэлэнгээ мөнхөд хайрлана гэж хэлсэн. 왜 그럴까요? Яагаад тэгдэг вэ? 그게 나오는 거예요. Зүгээр л амнаас гарч байна. 가만있어요. 내가 70년밖에 못 사니까 За би 70 жил амьдрах юм. 내가 30에 За 만났으니까 30 настайдаа уулзсан учраас 그러면은 30에 만났으니까는 40년이네. 살게 되면 амьдрах юм бол нэг 40 жил амьдрах юм байна. 내가 당신을 40년 사랑하겠습니다. 이렇게 얘기합니까? Би таныг 40 жил хайрлая гэж хэлэх үү? 아니에요. Үгүй шүү дээ.
영원히 사랑합니다. Өөрт мөнхөд хайрлая. 그렇게 얘기해요. Ингэж хэлдэг. 왜? Яагаад? 마음이 그걸 원하는 거예요. Сэтгэл үүнийг гаргаж байна. 사람만이 그렇습니다. Зөвхөн хүн л ингэдэг. 누가 그런 마음을 집어넣었을까요? Хэн энийг суулгаж өгсөн бэ? 하나님이. Бурхан. 하나님은 영으로 계셔요. Бурхан сүнсээр очиж байгаа. 우리 속에 하나님과 같은 영혼을 후 하고 불어넣어 주신 거예요. Бидний дотор Бурхан өөрийн сүнсээ хүү гэд үлээгээд өгсөн. 그리고 우리가 살아있는 사람이 된 거예요. Тэгээд амьд хүн болсон. 그래서 성경은 영혼에 대해서 얘기하고 있습니다. Энэ Библи сүнсний талаар хэлж байгаа. 그 영혼이 잘 돼야 돼. Сүнс маань сайхан байх. 그리고 영혼이 구원을 받아요. Тэгээ энэ сүнс маань аврагдах хэрэгтэй. 그리고 영혼을 사망에서 건져내요. Тэгээд энэ сүнсийг үхлээс аварна. 그리고 죽었다라는 표현이 За 무엇입니까? тэгвэл энэ үхэл гээд хэлээд байгаа нь юу вэ? 영혼이 빠져나간 거예요. Сүнс биенээс маань гарч байгааг хэлж байгаа. 아까 죽었다 깨어난 사람도 있잖아요. Түрүүн үхээд амьсан хүмүүсийг 야, харсан. 이 사람 죽었어. За тэр хүн үхсэн байна. 근데 내가 그 뒤에서 이렇게 보고 있는 거예요. Гэтэл өөрийгөө гаднаас нь харсан гэж байна. 영혼이 빠져나간 걸 죽었다라고 말하는 거예요. Сүнс биенээс нь салж гарч байгааг үхэл гэж хэлж байна. 그걸 죽었으니 어떻게 해요? Үхсэн учраас одоо яах вэ? 그 시체를 이제 흙에다 묻는 거예요. Тэр шарлыг газарт оршуулна. 왜 흙에다 묻습니까? Яагаад газарт болдог вэ? 흙에서 왔고 Шорооноос ирсэн учраас. 그리고 필요 없어. Одоо хэрэггүй. 영혼이 있을 때는 이 사람이 너무너무 중요한 존재라는 거예요. Сүнс байх үед энэ одоо бие маань маш одоо эрхэм байдаг. 근데 영혼이 빠져나가니까 Дотроос нь сүнс гарсан чинь 필요 없어. одоо хэрэггүй болж байна. 필요 없는 것을 땅에다 묻는 거예요. Хэрэггүй зүйлийг газарт болдог штэ. 여러분 금반지를 땅에다 묻을 수 있습니까? Та бүхэн алтан бүгжийг газарт болж чадах уу? 돈을 땅에다 묻습니까? Мөнгөө газарт болж чадах уу? 그런 사람 어리석은 За 사람이죠. ийм хүн бол мунхаг хүн байна. 필요 없는 거 Хэрэггүй зүйл байна. 그거 땅에다 묻어버리는 거. Газарт болдог. 영혼 없는 몸은 흙으로 가는 거예요. Сүнсгүй би энэ шороондоо буцаж байна. 근데 영혼이 있을 때 그죠? Тэгээ сүнс байх үед 그게 중요한 거예요. эн чин чухал. 그다음에 영혼을 지옥에 멸하는 자가 있습니다. За бас энэ сүнсийг там оруулдаг нэг юм байна. 이 영혼을 지옥에 보내는 자가 있습니다. За энэ сүнсийг там руу явуулдаг нэг юм байна. 그분이 누굽니까? Тэр нэгэн хэн бэ? 하나님입니다. Бурхан. 그분을 무서워해야 되는 거예요. Ийм нэгнээс айх хэрэгтэй. 근데 우리 사람은 이 육신이 잘못될까봐 고민하고 있죠. Гэтэ хүмүүс энэ махбод маань зовхойг л санаа зовдөг. 이거 잘 먹이고 그죠? Тиймээс л махбодоо сайн хоол, 이쁘게 꾸미고 сайхан ингээд гоё 잘 хайрладаг, 입히고 сайн хувцас өмсгдөг, 좋은 차 태우고 сайн машин унуулдаг, 좋은 집에 살고 сайхан гэрт амьдруулдаг. 그게 우리의 삶이잖아요. Энд чинь л хүний амьдрал. 근데 무엇이 중요합니까? Гэтэ энэ бүх зүйлээс юу илүү чухал? 몸도 중요합니다. Би махбод чухлаа. 자, 여러분 이제 이 물이 들어있잖아요. 그죠? Одоо энд ус орсон байж тээ. Ус байна. 물이 들어있는 동안 이 통도 너무너무 중요합니다. За энэ савн дотор ус байгаа цаг энэ сав ч гэсэн эрхэм байна. 왜 이 통이 중요합니까? Яагаад эрхэм байна вэ? 이 안에 내용물이 이 안에 Энд уух ус байна. 물이 있는 거예요. Ус байна. 그 물을 다 먹었어요. За энэ усын бүгдийг уучлаа. 이거 어디 가요? Тэгвэл энэ савыг яах вэ? 버리는 거예요. Хаяа. 물이 있는 동안에 너무나 귀해지요. За энэ ус байх үед энэ сав надад хэрэгтэй байна. 물이 없으면 쓰레기통에 들어가는 거예요. Ус нь байхгүй бол хогийн савнд хаяна. 그러면은 무엇이 중요하냐는 거예요. Юу чухал вэ гэсэн үг. 우리 영혼에 대해서 생각해 보자는 거예요. Сүнснийхээ талаар бодож үзье. 근데 사람들은 이 몸에 관심이 너무너무 많아. Гэтэ хүн энэ биедээ маш их анхаардаг. 온 마음이 이 몸에 향해 몸으로 가 있다는 거예요. Бүх сэтгэлээ энэ бие махбодтой зориулдаг. 그래서 어리석은 거예요. Тиймээс мунхаг байна. 이거 좀 있어 흙으로 들어가는데 Жохон л хугацаа өнгөрөх юм бол шороондоо орох гэдэг. 그래, 이 몸도 중요합니다. За энэ бие ч гэсэн чухал. 영혼이 있는 동안에는. Энэ сүнс байгаа цаг. 그러니까 내 안에 영혼이 있을 때에 영혼이 갈 곳을 준비해야 되는 거예요. Сүнс энэ бие дотор байх хугацаанд очих газраа бэлдэх хэрэгтэй. 그것이 성경을 배우는 목적이라는 겁니다. Энэ чинь Библиэс сурч байгаа зорилго. 그래서 여러분을 오시라고 한 거예요. Тиймээс та бүхнийг энэ газарт урьсан. 너무나 중요한 문제입니다. Энэ бол маш нухацтай асуудал. 근데 가르쳐 주는 데가 없어요. Гэтэ үүнийг сайн заадаг газар алга. 하나님 말씀만이 이것을 알게 해주는 거예요. Энийг Бурхны үгээр л таньж мэдүүлж чадна. 자, 우리 마태복음 10장 28절인데요. За Матай 10:28 дугаар ишлэл. 중요한 걸 한번 읽어보겠습니다. За чухал үг учраас хамтдаа уншия. Махбодыг хөнөөгчдөөс бүү бай. Учир нь тэд сэтгэлийг хөнөөж үл чадна. Харин махбод болоод сэтгэлийг хоёулангийн там тусгаж чадах түүнээс айхтун. 몸과 영혼을 능히 지옥에 멸하시는 분이 누구일까요? За махбод болон сүнсийг там дунагадаг нэг юм байна. 나를 창조하신 하나님이다라는 겁니다. Намайг бүтээсэн Бурхан.
지금 하나님을 배우는 거예요. Одоо бид Бурхны талаар сурч байна. 자, 지금 무서운 하나님, 내가 영과 몸과 영혼을 지옥에 멸하는 하나님 앞에 여러분 있다고 생각해 봅시다. За одоо та бүхэн махбод болон сүнсийг тэр галд тамд унагадаг Бурхны өмнө байна гэж бодож 여러분 байна. 듣는 자세가 달라야 돼요. Тэгвэл энэ сонсож байгаа байр байдал нь гэсэн өөр болох юм. 지금 졸면 안 됩니다. Одоо нойрмоглож унтаж болохгүй. 정신을 차리고 들어야 됩니다. Эрүүл сэргээр сонсох хэрэгтэй. 지옥에 멸하는 하나님 앞에 있다고 생각해 보시오. Та бүхэн тамд унгах Бурхны өмнө байна. 하나님 없습니까? Бурхан байхгүй гэж юу? 증거를 보여드리겠습니다. Баталгаа нотлогыг харуулж юу? 너를 죽인 후에 지옥에 던져놓는 권세 있는 그를 두려워하라 그래요. Хөнөөсний чи дараа тамд унгах эрх мэдэлтэй нэгнээс эмээх тун гэж байна. 하나님입니다. Бурхан. 하나님은 심판하시는 분이라는 거 아셔야 됩니다. Бурхан шүүгч бурхан гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. 여기 흙은 땅으로 돌아가고 За энэ дээрээс харуул тоос шороондоо буцнаа гэж байна. 여기 신은 여기는 영혼을 얘기합니다. За энэ дээр амьсгаа гэдэг нь сүнсийг хэлж байна. 주신 하나님께로 돌아가기 전에 생각하라는 거예요. Өгсөн бурхандаа буцахаас өмнө бодогтун гэж байна. 그런데 그것은 생각지 않고요. Гэтэл үүний талаар ямар ч зүйл бодохгүй. 이 육신의 문제에만 정신이 팔려 있는 거예요. Зүгээр л энэ махбодтой хамх анхаарлаа хандуулаад амьд. 그래서 하나님은 헛되다라고 합니다. Энэ бүх зүйлийг бурхан хараад хоосон гэж хэлж байна. 우리는 헛된 일에 너무나 바빠요. Бид хоосон зүйлд маш завгүй амьдарч байна. 정말 중요한 것을 생각지 않습니다. Үнэхээр чухал зүйлийг нухацтай бодохгүй байна. 그래서 이 자리에 한번 생각해 보자는 거예요. Тиймээс энэ газарт ирсэн учраас хамтдаа бодож үзье. 우리 내일이라는 시간, 그죠? За маргааш гих хугацаа байна. 제가 몽골 와가지고 제가 느낀 것이 하나 있습니다. За би Монголд ирээд мэдэрсэн зүйл байна. 우리 몽골은 자연이 항상 변하잖아요, 그죠? За Монголын уур амьсгал байнга өөрчлөгддөг шээ. 지금 이렇게 도시에서 살고 있지만 옛날에는 들판에서 양을 키우고 그랬잖아요, 짐승을 키우고. За одоо яг хот суурин газарт ирээд амьдарч байгаа ч гэсэн өмнө нь бол хээр тал мал хариулж амьдарч байсан. 그래서 내일이라는 시간보다 오늘이라는 시간 너무나 중요한 그런 생각이 들었어요. Тиймээс маргааш гих хугацаагаас илүү өнөөдөр гих хугацаа илүү чухал юм байна гэдгийг мэдэрсэн. 너무 중요한 어떤 중요한 생각입니다. За маш зөв сайн бодол. 자, 하나님 내일이라는 시간은 내 것이 아닙니다. Маргааш гих хугацаа миний биш шүү дээ. 어제 일은 지나갔습니다. Өчигдрийн зүйл өнгөрцөн. 가장 중요한 것은 오늘이라는 시간이에요. хамгийн чухал зүйл нь өнөөдөр гих хугацаа. 오늘 밤에 내 영혼을 찾아갈 수도 있습니다. Өнөөдөр таны сүнсийг бурхан авчиж явж болох юм. 앞에 우리 1시간 앞의 일도 우리는 모르잖아요. Бид хүн нэг цагийн урдах зүйлээ ч гэсэн мэддэггүй шүү дээ. 우리 이렇게 약한 존재다라는 거예요. Хүн бол ийм л сул дорой. 그래서 어떻게 Тэгвэл яах вэ? 하나님을 찾아야 되는 거예요. Бурхныг хайж олох. 약하잖아요. 약해요. Сул дорой учраас. 그래서 하나님은 항상 우리 주위에 계신다라는 거예요. Бурхан хизээд бидний хажууд байж идэг. 자, 여러분 지금 하나님이 여러분 곁에 계십니다. За одоо та бүхний хажууд ч гэсэн бурхан байгаа. 왜 그럴까요? Яагаад вэ? 모든 사람이 구원을 받고 하나님은 하나님께 오기를 하나님 원하십니다. Бурхан бүхий л хүмүүсийг аврагдаасаа өөрийг нь таньж мэдээсэй гэдгийг хүсдэг. 만약에 하나님이 멀리 계신다라면 Тэрээ бурхан биднээс алс хол байсан бол 어떻게 우리가 찾아갈 수 있겠습니까? бид яаж тэр бурханыг хайж олох вэ? 그래서 하나님이 찾아오셨다라는 Тиймээс эхлээд бурхан бид нарыг хайж ирсэн. 성경이 여러분에게 Энэ Библи та бүхэн. 하나님 말씀이 여러분에게 찾아가 오는 거예요. Энэ бурхны үг та бүхнийг хайж ирсэн. 자, 그리고 자, 그 하나님의 존재를 우리가 한번 생각해 За 보겠습니다. тэгвэл тэр бурхны талаар хамтдаа бодож үзье. 자, 우리 이제 이 모든 만물 성경에는 이 만물을 누가 만드셨냐가 기록되어 있거든요. За энэ түмэн бодис энэ сансар окторгыг хэн бүтээснийг энэ Библиэлд хэлж байгаа. 자, 우리 지금 한번 세상을 한번 생각해 봅시다. За та бүхэн энэ дэлхийг хараад үзээрэй. 자, 그것보다 우리 집을 한번 생각해 봅시다. За үүнээс уртаж энэ барилгыг бодож үзье. 집마다 지은 사람이 있잖아요. Альва барилгыг хэн нэгэн барьдаг штэ. 그러면 이 집은 사람이 지었어요. Энэ одоо байрыг хүн барьсан. 근데 누가 지었는지 저는 본 적이 없습니다. Хэн барьсныг нь бол би сайн хараагүй учраас 이 мэдэхгүй. 사람이 지은 것은 틀림없습니다. Гэтэ үүнийг хүн барьсан нь гарцаагүй үнэн штэ. 그럼 이 세상 만물은 누가 만드셨을까요? Тэгвэл энэ дэлхийн ертөнцийг хэн бүтээсэн бэ? 하나님이라는 거죠. Бурхан. 자, 이 들판에 집이 하나 있습니다. 그죠? За энэ газарт нэг байшин байна. 아주 아름다운 집이네요. Маш сайхан байшин байна. 저절로 생겼을까요? 누가 만들었을까요? Энэ байшин аяндаа бий болсон уу? Эсвэл хэн нэгэн бүтээсэн үү? 자, 이 우리
이 게르가 하나 있습니다. За энд нэг гэр байна. 아주 높은 이게 호텔도 하나 건물도 좋은 건물도 있고요. Бас өндөр барилга байна. 자, 이거 누가 만들었냐? Үүнийг хэн бүтээсэн бэ? 만든 사람이 있는 거예요. Хийсэн хүн байна. 자, 그럼 이 세상의 모든 것으로 누가 하나님 만드셨다라고 얘기하는 거예요. Энэ ертөнцийн бүх зүйлийг бурхан бүтээсэн гэдгийг хэлж байна. 그러면은 증거를 보여줘야 되잖아요. Тэгвэл бүтээсэн баталгаа одоо харуулах хэрэгтэй. 자, 우리 여기 땅은 우리 이사야 45장에 땅은 사람을 해서 만들었다 그랬어요. За Исая 45 дугаар бүлгээс харах юм бол энэ дэлхийг хүний төлөө бүтээсэн гэж 요거 хэлсэн. 이 만물 하나님 만드셨다 그러니까 Энэ түмэн бодисыг бурхан бүтээсэн. 우리는 눈을 높이 들어서 한번 생각해 보자는 Тиймээс 거예요. бид хүн нүдээ өндөр дөргөн харах хэрэгтэй. 우리 어제 지하는 불로 되어 있고 번개는 유한 것이라 배웠습니다. За өчигдөр газар доор гал байдаг, аян цахилгаан ч гэсэн ашиг тустай гэдэг талаар сурсан. 성경은 사실이라고 말씀드렸잖아요. Библи үнэн гэдгийг хэлж байна. 자, 그러면 땅은 사람을 위해서 하나님이 만드셨다 그랬어요. Тэгвэл энэ газрыг хүний төлөө бурхан бүтээсэн. 자, 그러면은 어떻게 만들었는지 한번 생각해 보겠습니다. Тэгвэл хэрхэн бүтээсэн талаар хамтдаа бодъё. 하나님이 우리에게 증거를 보여주셔야 되거든요. Бурхан та бүхэнд нотлогоо харуулах 자, хэрэгтэй. 여기 보면은, 자, 여기 한번 보겠습니다. 이 우주는 사람이 살도록 창조되었다라고 성경은 말하고 있습니다. За энэ сансар өгдөргөн хүн амьдрч болох үсээр бүтээгдсэн гэдгийг Библи хэлж байна. 자, 여기 먼저, 예. 자, 이거, 우리 조금 어려울 수도 있는데요. За ойлгох жоохон хэцүү байж 잘 байна. 들어보시면 우리 다 알 수 있는 것입니다. Сайн сонсох юм бол ойлгож болно. 자, 우리 사람이 살도록 만들어졌습니다. Энэ ертөнцийг хүн бүтээх амьдрахаар бүтээгдсэн. 자, 우리 태양이 있잖아요. За нар 그 다음에 지구가 있고, дэлхий байна. 우리 파란 거 돌아가죠, 그죠? 큰 것이 지구입니다. За одоо энэ том нь дэлхий шүү дээ, тийм үү? 작은 것이 무엇입니까? Жижиг нь юу вэ? 달이죠. Сар. 사르, 나르 사르, 그죠? Нар сар. 자, 그런데 여기서 우리가 살고 있거든요. За энэ дэлхий дээр бид хүн амьдарч байгаа. 태양이 얼마나 중요한지 아시죠? За нар хичнээн чухал гэдгийг мэднэ, тийм ээ? 그런데 이 태양, 근데 이제 우리 지구가 돌고 있잖아요. За одоо энэ дэлхий тойрч байна. 지구가 태양을 한 바퀴 돕니다. За энэ дэлхий нарыг нэг удаа тойрно. 그러면서 지구가 스스로 돌거든요. Энэ дэлхий аян тэнглэгээ эргэж байгаа. 1650km로 스스로 혼자 돌아요, 이렇게. За 1650 км/цагийн хурдтай одоо 그리고 태양을 중심으로 10만 8천 킬로로 달리고 있어요. тэгээд энэ нарыг төвчлөөд 108,000 км орчим. 자, 이거 우리가 давхиж байна. 자, 그리고 여기 보면은 지구가 있거든요. За энэ дэлхий байна. 지구 앞에 뭐예요? 수성? 네. 금성. 네. 금성이 있습니다. За суугар гараг байна. 자, 여기 좀 어려울 수 있죠. 보세요. 여기 보면은 태양을 중심으로 1억 5천만 킬로 떨어져 있어요. За нарнаас 150 сая км зайтай. 자, 여기 요 녹색의 여기를 우리가 지구가 다니고 있거든요. За одоо энэ ногоон одоо бүс байгаа шүү дээ. Энэ яг ногоон бүсийн голтон дэлхий 근데 байж байгаа. 수성, 금성, 지구, 화성이잖아요. За бод суугар дэлхийн ангараг байна. 금성은 태양과 가까워 가지고 너무 뜨거워요. За энэ суугар нь дэлхийтэй ойрхон учраас маш халуун. 온도가 нартай ойрхон учраас маш халуун. 온도가 483도예요. Нэмэх 483 градус. 여기서 어떻게 살겠어요, 그죠? Ийм газар яаж амьдрах вэ? 자, 화성은 우리보다 멀리 떨어져 있어요. За ангараг бол дэндүү хол. 여기는 너무 추워요. дэндүү хүйтэн. 영하 90도예요. хасах 90 градус. 우리 여기 읍소는 영하 30도잖아요. За ус болохоор хасах 30 градус шүү дээ, тийм ээ? 근데 이거보다 더 추워 어떻게 살겠어요, 그죠? Энээс хүйтэн байна. Тэгвэл хүн яаж амьдрах вэ? 그러니까 여기 보면은 이 녹색의 띠 안에 우리가 지구가 다니고 있는데 За яг энэ ногоон бүс дотор дэлхий байрлаж байгаа. 여기 우리가 사는 거예요. Яг энд бид хүн амьдарч байна. 이 길이가 아주 정확하다라는 거예요. За энэ яг зайн яг тодорхой.
지구의 위치가 태양보다 가까우면 너무 뜨거워. За энэ дэлхий жоохон нар руу барьчих юм бол илүү халуун болно. 태양보다 멀면 너무 추워. Нарнаас дахиад жоохон холдчих юм бол хүйтэн болно. 그 중간에 싹 도는 거예요. Тиймээс яг тохирсон зайд эргэлдэж байна. 그게 1억 5천만 킬로예요. Тэр нь одоо 150 км. 그리고 1660km로 1시간에 한 번씩 돌아. Тэгээд 1660 км цагийн хурдтай нэг тойрч байна. 그걸 자전이라고 그러죠. 지구의 자전. За тэрийг дэлхийн эргэлт гэж хэлдэг. 근데 이게 자전하지 않으면 태양은 뜨겁고 춥고 사람이 살 수가 없어요. За энэ дэлхий эрэхгүй бол наран талд байгаа учраас халуун хүйтэн ээлжилэхгүй тэгээд хөлтнө. 그리고 23.5도 기울어져 있어요. Тэгээд 23.5 градус одоо далий байдаг шүү дээ. 우리 학교에서 배울 거예요. 배우는 내용. Үүнийг ч гэсэн сургууль дээрээ сурдаг шүү дээ. 이게 기울어져야 됩니다. Ийм хазгаа явах хэрэгтэй. 그래야지만이 뜨겁고 차갑고 적당한 온도를 유지할 수 있는 거예요. Тэгжээж одоо халуун хүйтнийг тохируулаад барьж чадна. 이렇게 많이 이렇게 돌지 않고 똑바로 서 있으면 한쪽은 뜨고 한쪽은 차가워서 살 수가 없는 거예요. Хэрвээ эргэлдэхгүй бол нэг тал нь хит халуун, нэг тал нь хүйтэн хүн амьдарч чадна. 적당한 온도, Тиймээс яг тохирсон хэмжээ, 기울기. хазгаа. 그래서 살 수가 있는 거예요. тэгжээж л хүн амьдрах болж 자, байна. 이게 사람이 살 수 있는 조건이 20만 가지래요. За хүн энэ дэлхий дээр амьдрахад бүрддэг 200 мянган хүчин зүйл байна гэж байна. 그래야 우리가 이 땅에 살 수가 있다라는 거예요. тэгжээж хүн энэ газарт амьдрах боломжтой. 자, 우리 집에 살고 있잖아요. За одоо энэ дэлхий дээр амьдарч байна. 자, 여기에 사람이 살 수 있는 조건이 많이 필요합니다. 그죠? 예. 이 안에 우리가 사람이 살 수 있는 조건이 많이 있어야 돼요. За гэр тийчсэн хүн амьдрах одоо нөхцөл бүрдэх хэрэгтэй шүү дээ. 공기가 잘 통해야 되고, За агаар сайн нэвтэрдэг байх 햇볕도 들어와야 되고, нарны гэрэл ч гэсэн тусдаг байх хэрэгтэй. 추위도 막아줘야 되고, Хүйтнийг ч гэсэн халахлах хэрэгтэй. 더위도 막아줘야 되고. Халууныг ч гэсэн сайн зохицуулах хэрэгтэй. 그런 조건이 갖추어진 집을 좋은 집이라고 그러잖아요. За энэ бүх зүйл нь цогцсон, бүрдсэн байшин хараад их сайхан тоглог байна гэж хэлдэг. 앞에 강도 보이고, 그죠? Урд нь гол ч гэсэн 뒤에 харагдаж байна. 산이 있고, Хойно нь уул ч гэсэн байна. 그런 집이 좋은 집이잖아요. За ийм бүх зүйл бүрдчих юм бол тэр гэр сайхан гэр шүү дээ. 조건이 여러 가지 필요합니다. 그죠? Олон төрлийн одоо хүчин зүйл нөлөөлөх хэрэгтэй. 그런데 우리가 이 땅에 살아가는 조건 20만 가지래요. Гэхдээ хүн энэ дэлхий дээр амьдрахад 200 мянган хүчин зүйл хэрэгтэй гэж байна. 아주 정교하게 맞춰줘야지만이 살아갈 수가 있다라는 거예요. Энэ бүх зүйл нь сайн зохицоод бүрдэлчиж л хүн амьдрах боломжтой. 그 특별히 설계된 별이 지구라는 거예요. Онцгойлон энэ амьд бий оршиж байгаа газар зөвхөн дэлхий. 하나님이 살도록 만들어 놓으셨잖아요. Бурхан хүнийг амьдруулахаар бүтээшгсэн. 여러분 숨 쉬고 사는데 괜찮죠? 그죠? Та бүхэн амьсгалахад зүгээр байгаа сте. 좀 추워서 그렇지. Жон хүйтэн л болохоос. 저희 읍수 와가지고 추워요. Усад би ирсэн бас хүйтэн байлээ. 자, 영하 30도를 한국의 가족들에게 찍어 보냈어요. Би энэ усын хасах 30 градустай байгаа тэр байдлыг Солонгос руу гэрлүүгээ явуулсан байхгүй. 여기 이제 운동하면 여기 하얗게 되잖아요. 여러 Одоо 가지. ингээл дасгал Город аниме. хөдлөө цанддаг штэ тийм ээ нүур цанддаг. 그 사진 찍어서 보냈어요. Тэгээд тэр цандсан зургаа явуулсан байхгүй. 그래서 막 걱정을 하는 거예요. Гэтэл тэндээс миний төлөө их санаа зовсон. 야, 너 그렇게 추운데 어떻게 Ийм 사니? хүйтэн газар яаж амьдардаг юм бэ? 야, 너 빨리 한국에 와라 그래. Хурдан Солонгос руу буцаад ирээ гэсэн. 네. 걱정을 합니다. Миний төлөө санаа зовж байна. 자, 근데 다 살잖아요, 여러분들은. 그죠? Гэтэ та бүхэн ч гэсэн амьдарч штэ. 저는 빨리 봄이 오기를 기도하고 있습니다. Би одоо хавар цаг хурдан ирээсэй гэж залбирч байна. 근데 날씨가 따뜻해졌어요. Тэгээ харсан чи цаг агарч гэсэн нэлээд дулаарчлаа. 낮에 기온이 많이 올라갔습니다. За одоо энэ температур ч гэсэн жоохон буурсан. 좀만 기다리세요. Одоо жоохон л хүлээхэд болно. 봄이 옵니다. Удахгүй хавар ирлээ. 그런데 이 봄, 여름, 가을, 겨울을 통해서 하나님이 살도록 해놓으셨다라는 거예요. Гэтэ энэ хавар зум намар өвлөөр дамжуулан бурхан хүнийг амьдарч болохуйцаар. 자, 이 사람은 노벨상을 받은 사람입니다. За энэ хүн Нобелийн шагналыг авсан. 미국 사람입니다. Америк хүн. 자, 이 사람이 뭐라고 했는지 한번 다 읽어보겠습니다. За энэ хүн юу гэж хэлснийг 노벨상을 받은 유명한 과학자입니다. За Нобелийн шагналыг авсан маш алдартай эрдэмтэн. Эрдэмтэд ялангуяа физикчид дэлхийг үнэхээр онцгой гариг гэдгийг хүлээн зөвшөөрч байна. Бидний оршин тогтнохын тулд бүх зүйлс тодорхой дэс дараалалт системээ хэвээр хадгалсаар байна. Дэлхийн ийм онцгой атал яаж санамсаргүй бий болсон байж болох вэ?
얼마나 질서가 있습니까? Хичнээн сайн тодорхой дэс дараалал байна вэ? 그 질서는 법칙이거든요. За энэ дэс дараалал чинь хууль зарчмыг хэлж байна. 제 시계에는 해가 지는 시간, 해가 뜨는 시간 알려주는 시계에 기능이 있습니다. Миний цагин дээр нар мандах, жаргах хугацааг бас тодорхой зааж өгдөг. 내일 아침 해가 몇 시에 뜨는지 아십니까? Маргааш өглөө нар хэдэн цагт мандахыг мэдэх үү? 내일 7시 49분 해가 뜹니다. За 7 цаг 49 минутанд нар мандан. 어떻게 알 수 있습니까? Үүнийг яаж мэдээд байна вэ? 여러분 우리 텔레비전에서 일기예보 아시죠? 그죠? За та бүгд ч гэсэн зурагтаар цаг агаарын мэдээ хардаг штэ. 네, 해가 뜨는 시간, 해가 지는 시간 그거 알려줄 겁니다. За нар мандах цаг, нар жаргах цагийг ч гэсэн хэлж өгдөг. 어떻게 알 수 있습니까? Үүнийг яаж мэдэж байна? 법칙이거든요. Хууль зарчим учраас. 정확하게 톱니처럼 질서가 있다라는 거예요. Яг тодорхой нөгөө араа нь хоорондоо нийлдэгтэй адилхан дэс дараалал. 그럼 이런 지구를 우연히 만들 수 있느냐라는 거예요. Тэгвэл энэ дэлхий аяанда бий болох боломжтой юу? 자, 이 집도 우연히 생기지 않았어요. За энэ 바ашин ч гэсэн аяанда бий болчихоогүй шүү дээ. 누군가 지었잖아요. Хин нэг нь барьсан. 창은 어디로 내고 유리창 어디로 내고 За цонхоо аль талдаа гаргах вэ? 난방은 어떻게 하고 Дулаанаа яаж шийдэх вэ? 사람이 편리하게 만든 그런 지혜가 있어요. Хүн тухтай амьдрч болохоор тийм мэдлэг өөрт нь байна. 이 건물도 저절로 우연히 만들어지지 않았는데 Энэ барилга хүртэл аяанда бий болчихоогүй байна. 이 우주가 Тэгвэл энэ сансар окторгоо 저절로 만들어졌을까요? аяанда бий болсон болов? 아니다라는 겁니다. Үгүй ээ. 자, 아이작 뉴턴이라는 사람입니다. За Исаак Ньютон байна. 다 아시죠? Та бүхэн мэднэ тийм ээ? 유명한 과학자입니다. Маш алдартай эрдэмтэн. 이 사람은 이렇게 얘기했습니다. Энэ хүн ингэж хэлж байна. 한번 읽어보겠습니다. За уншиж өгье. Хүний биеийн гайхамшиг, байгалийн гайхамшиг, сансар окторгын гайхамшигыг харсан атлаа. Бурханд итгэдэггүй хүн бол эрүүл ухаангүй хүн аль эсвэл шодрог байж чаддгүй хүн гэж байна. 만물을 통해서 하나님을 알 수 있다고 그랬잖아요. Энэ байгалаар дамжуулан Бурхныг мэдэж олно гэж. 얼마나 질서로운지 과학자들은 인정하고 있습니다. Хичнээн дэс дараал тогтсон хэмжээтэй байгааг эрдэмтэд хараад гайхаж байна. 이것을 우연히 만들어졌느냐? Энэ аяанда бий болчихсон уу? 아니다라는 거예요. Үгүй ээ. 창조주가 있다라는 거예요. Бүтээгч нэгэн байгаа. 사람이 거하도록 만드셨다라는 거예요. Хүн оршин суугаар бүтээсэн гэж байна. 20만 가지의 조건이 있습니다. 200 мянган хүчин зүйлээс бүрдэнэ гэж байна. 자, 우리 공기 있잖아요. 공기. За агаар байна. 자, 이것만 해도요 놀랍습니다. За энийг бодсон ч гэсэн маш гайхалтай. 자, 우리 숨을 쉬잖아요. 그죠? За бүгдээрээ амьсгалж байгаа шүү дээ. 숨을 쉬는데 우리가 질소가 있습니다. 질소. За амьсгалах ч гэсэн одоо азот хэрэгтэй. 질소가 몇 퍼센트입니까? За азот хэдэн хувь вэ? 78%입니다. 78%. 그죠? 그다음에 산소가 Бас хүчил төрөгч. 숨 쉬는데 가장 중요한 거죠. За амьсгалахад маш хэрэгтэй зүйл шүү дээ. 이것이 21%입니다. 21%. 나머지가 1%. Үйлдэл нь 1% гэж байна. 그래서 100%의 공기를 우리가 숨을 쉬고 있는 거예요. Тэгээд бүрэн энэ 100% болсон агаараар бид амьсгалж байна. 그러면 이 질소는 우리가 숨을 쉬고 다시 내뱉습니다. За энэ азотыг амьсгалаад буцаад гаргалаа. 근데 쓰는 것이 이 산소만 쓰거든요. 그죠? За яг бодитоор амьсгалж байгаа нь хэрглэж байгаа нь энэ хүчил төрөгчтэй. 다 아시잖아요. 그죠? Бүгдээр мэдж байгаа бох тийм ээ. 산소를 먹고 이산화탄소를 내보내요. 그죠? Тэгээд хүчил төрөгчийг залгаад буцаад гаргаж байна. 이것을 들이쉬고 우리 나가는 것이 이산화탄소잖아요. 그죠? 예. 자, хүчил төрөгч. 그런데 그럼 이것이 산소가 많으면 좋겠는데, 그죠? За тэгвэл энэ хүчил төрөгч их байвал зүгээр шүү дээ. 근데 왜 이렇게 비율이 되어 있느냐라는 거예요. 네, 이렇게 왜 이렇게 이렇게 이런 숫자로 하나님 만드셨냐는 거예요. За тэгвэл яагаад ингэж харьцуулж бурхан бүтээсэн бэ? 자, 우리 산소는 너무나 중요합니다. За энэ хүчил төрөгч маш чухал. 자, 그런데 이 산소가 많으면 좋잖아요, 그죠? Тэгээ энэ хүчил төрөгч их байвал зүгээр юм шиг. 근데 많으면 큰 문제가 생겨요. Их байх юм бол маш ноцтой асуудал үүснэ. 불이 안 꺼져, 불이. Энэ гал унтрахгүй. 자, 우리 대리에서 불을 떼잖아요, 그죠? За одоо гэрт гал төлдөг штэ. 근데 이게 불이 잘 안 붙어. Гэтэ одоо энэ гал сайн асахгүй байна. 막 이렇게 하면 불이 잘 붙죠, 그죠? Тэгэл ингээд үлээгээл сэвх юм бол 왜 그래요? гал сайн ноцож асдаг штэ. 산소를 불어 넣어주는 거예요. Яагаад тэгэхээр эн чинь хүчил төрөгчийг тийшээ оруулж өгч гинэ гэсэн. 근데 산소가 많으면 Энэ хүчил төрөгч ихсэх юм бол 불이 안 꺼져. 불이 꺼지질 않아. гал унтрахгүй. 그리고 만약에 산소가 적으면 Хэрвээ энэ хүчил төрөгч бага байх юм бол
우리가 숨쉬기가 어렵고 бид амьсгалахад хэцүү болно. 불이 안 붙어요. Гал асахгүй. 21%가 있어야 돼. Яг тохирсон 21% байх хэрэгтэй. 누가 이런 비율을 정했을까요? Хэн ийм харьцааг үүсгэсэн бэ? 하나님이 Бурхан. 딱 맞게 주신 거라는 거예요. Хүнд яг тохируулаад өгсөн. 자, 그다음에 여기 보면은 하나님이 계절을 만드셨습니다. За бурхан бас улирлыг бий болгосон. 창세기 1장 14절에 보면요. За эхлэл 1:27-оос харна. 하나님이 밤과 낮을 만들고 Бурхан өдөр шөнийг бий болгосон. 계절을 만들고 그죠? Тэгээд бас энэ улирлыг бий болгосон. 계절을 만들었습니다. Улирлыг бий болгосон. 그다음에 날을 만들고 Тэгээд бас өдрийг бий болгосон. 해를 만들었어요. 날. жилийг бүтээсэн. 이게 시간의 주기를 만들었다라는 거예요. Энэ цаг хугацааны эргэлтийг тогтоосон байна. 법칙입니다. Энэ чинь хууль зарчим. 자, 내일 아침 해가 뜨는 시간 알려드렸잖아요. За би та бүхэнд өглөө хэдэн цагт нар мандахыг хэлж 이런 өгсөн. 법칙을 누가 만들었느냐라는 거예요. Тэгвэл энэ дэс дарааллыг хэн бий болгосон бэ? 자, 내일 해가 어디서 뜹니까? Маргааш нар хаанаас мандах вэ? 해가 어디서 떠요? Хаанаас манддаг вэ? 어디서 떠요? Хаанаас мандах вэ? 동쪽, 서쪽, 남쪽, 북쪽. За өмнө зүүн хойд урагш. 어디서 떠요? 해가 어디서 떠요? Хаанаас мандах вэ? 동쪽에서 뜨죠. Зүүн зүгээс мандна шүү дээ. 그걸 질문이라고 하냐? Үүнийг асуулт гэж хэлж байгаа юм тийм ээ? 다 알죠. Бүгдээрээ л мэдж байгаа. 이게요. 너무너무 중요합니다. Энэ чинь маш чухал. 우리 저기 게르를 보니까요. 이 동쪽을 향해 있더라고 문이. За одоо ингээд гэрийг харах юм бол дорн зүг рүү чиглэсэн байдаг. 해가 뜨는 거. Яг нар манддаг зүгээс. 자, 근데 만약에 해가 어디서 뜰지 몰라. За хэрвээ нар хаанаас манддгийг мэдэхгүй байна. 오늘은 동쪽에서 떴다가 Өнөөдөр зүүн зүгээс мандж байгаа. 내일은 북쪽에서 떴다가 Маргааш хойд зүгээс мандж байгаа. 그럼 어떻게 살겠어요? Ингээд энэ тэндээс мандаад явах юм бол бид бүхэн яаж амьдрах вэ? 사람이 살 수가 없는 거예요. Хүн амьдрч чадахгүй. 내일 아침에 8시에 떴다가 해가 За маргааш өглөө 7 цагт нар мандлаа. 10시에 떴다가 Гэтэл 10 цагт 이 мандлаа. 마음대로 한다는 거. Ингээд нар өөрийнхөө дураар мандаад байна. 우리는 살 수가 없는 거예요. Тэгвэл хүн амьдрч чадахгүй. 이제 겨울이 왔어요. За үйл ирсэн. 그럼 이제 뭐가 옵니까? 그 다음에 뭐가 옵니까? Яа. 겨울 다음에 뭐가 오죠? За өвлийн дараа Кэжо. ямар улирал байдаг вүлээ? 봄, 여름, 가을, 겨울이잖아요. За 그죠? хавар, зун, намар үйлстэй. 자, 여름이 왔다가 За 100 ирсэн. 겨울이 왔다가 Гэтэл өвөл ирсэн. 막 마음대로 왔다가 됐다라. Ингээд удирч гисэн өөртөө дураар ээлж салгидаа. 어떻게 살 수 있겠어요? Тэгвэл хүн яаж амьдрах вэ? 살 수가 없는 거예요. Хүн амьдрч чадахгүй. 이것을 누가 만드셨을까요? Үүнийг хэн тогтоож 이런 бүтээсэн бэ? 계절을 누가 만드셨을까요? Энэ удирлыг хэн ингэж бүтээсэн бэ? 하나님 만드셨다는 거예요. Бурхан. 저절로 되지 않았어요. Энэ зүйл аяндаа бий болоогүй. 20만 가지 조건이 있어야 돼요. 200 мянган төрлийн хүчин зүйлээс бүрдэнэ гэж байна. 자, 해와 달과 별을 창조하셨어요. За нар сар оддыг бүтээсэн. 정확하게 23시간 56분 04초를 자전합니다. За яг тогтсон 23 цаг 56 минут 4 секундэд энэ нэг өдөр ээлж. 이것은 정확합니다. Энэ бол маш тодорхой. 한 번도 변하지 않았습니다. Хизээч өөрчлөгдөөгүй. 그리고 1년은 365.251을 지나요. 그죠? Тэгээ нэг жил 365 хоног байдаг шүү дээ. 여기. 네, 이거. 여기. 자, 그래서요. 여기 보면은 우리 1년이 365일이잖아요. За нэг жилд 365 хоног байдаг. 1년이 365일이에요. 그죠? За ийм 그런데 365.25 이렇게 나가는 거예요. гэтэл хойноос нь одоо хэдэн 10,000-ны 2564 гэсэн 이거 хоо. 남잖아요. 남잖아요. Ингэж үлдэж байна. 이거 어떻게 해야 돼? Тэгвэл энийг яах вэ? 그래서 요거를 4번 지나면은 4 번. 4번. За энэ одоо 4 удаа яах юм бол 1년이 солигдох юм бол 4년이 지나면 за дөрвөлд жил 4 удаа ингээд солигдох юм бол 0.25가 4번이잖아요. 그죠? за тэг 100-ны 25 чинь одоо 4 удаа ирнэ штэ. 이거 더하면 어떻게 돼요? Тэгвэл нэмэх юм бол юу болох вэ? 하루에 하루. Нэг өдөр нэмэгдэж байна гэсэн. 우리 2월 달 지금 28일 있죠? За сая энэ 2 сар маань 28 хоногтой штэ тийм 5일 ээ. 살 28일이잖아요. 그죠? За 28 хоногтой. 어떨 때는 29일 있죠? Хаяа 29 хоногтой үе байдаг тийм ээ. 요거 오차가 나는 것을
매년 4년에 한 번씩 29일을 하는 거예요. Энэ 125 чинь 4 жилдээ нэг удаа тогоогоод нэг өдөр нэмэгдэж байна. 이거 정확해요. Энэ маш тодорхой. 올해는 2월달 28일까지 있는 거예요. За энэ жил 2 сар маань 28 хоногтай. 누가 이렇게 정했을까요? Хэн ингэж бүтээсэн бэ? 하나님이 정한 거예요. Бурхан тогтоосон. 한 번도 변하지 않았습니다. Энэ нь хизээч хувираагүй. 왜요? Яагаад? 우리를 이 땅에 하나님이 살게 해 놓으셨거든. Бурхан бид нарыг энэ газарт амьдруулахаар бүтээсэн. 사람이 살도록 창조되었어요. Хүн амьдрч болохоор бүтээсэн байна. 만약 이 지구가 지금보다 더 컸다라면, За хэрвээ энэ дэлхий одоогоос маш том байсан бол 그럼 땅도 넓고 바다도 넓고 좋잖아요. 그죠? тэгвэл далай ч гэсэн өргөн газар ч гэсэн том гоё штэ. 우리가 지금 서 있잖아요. Одоо бид хүн ингэж зогсоод байж байна. 그리고 물체는 떨어지잖아요. 그죠? Тэгээ одоо ингэж ямар нэгэн зүйл газарт унж байгаа штэ. 땅이 당기는 힘이 있어요. 땅이. Газраас татах хүч байна. 중력이라고 중력. Одоо таталцлын хүч, гүндийн хүч. 그런데 지금보다 지구가 더 2배나 되면 За одоогоос дэлхий 2 дахин том байвал 살이 못 걸어다녀요. хүн алхаж чадахгүй. 너무나 세니까. Үнэхээр энэ таталцлын хүч нь их учраас 지금보다 작다라면 хэрвээ одоогоос жижигхэн бол 공기가 다 도망가는 우주로 공기가 다 도망가는. энэ дэлхийд агаар байхгүй болно. 지금의 크기가 가장 적당한 크기다. Тиймээс одоогийн хэмжээ маань маш тодорхой хэмжээ. 뛰고 있잖아요. 그죠? Одоо гүйж байна. 우리가 중력 이길 수가 있는 거예요. Бид одоо энэ таталцлын хүчийг одоо яаж гарч чадаж байна. 우리 지구가 공기를 둘러싸고 있잖아요. 그죠? За одоо энэ дэлхий ч гэсэн одоо дэлхийд агаар байгаа шүү дээ. 공기를 중력이 당기는 거예요. Энэ агаарыг бас өөртөө авч шингээж байна. 그래서 도망을 못 가. Тиймээс энэ агаар дэлхийгээс сарин жалга болохгүй. 근데 작으면 Хэрвээ дэлхий жижигхэн бол 힘이 약하잖아요. сул болно, хүчин сул болно. 그 달 아시죠? 달. Та бүхэн сарыг мэднэ шүү дээ. 달은 지구보다 중력 6분의 1이에요. За 중력이 힘이. За одоо энэ сарны хүч нь дэлхийгээс 6.1 дахин бага. 달을 걸어가 어떻게 해요? Тэгхийн бол сарн дээр хүн очих юм бол 우주인이 뛰는 거. хөөрдөг. 왜 그래요? Яагаад вэ? 중력이 약하니까 뛰는 거. Энэ таталцлын хүч нь бага учраас хөөрч байна. 그럼 보셨을 거예요. Үүнийг та бүхэн харсан баг. 지구보다 작아. Дэлхийгээс жижигхэн. 왜 지금 이렇게 만드셨을까? Яагаад яг энэ тогтсон зайд бүтээсэн бэ? 하나님이 계시다라는. Энд чинь бурхан байгааг хэлж байна. 자, 여기 보면은, 자, 여기 시편 8편에 보면은 두 번째, За энэ дуулал 8 дугаар ишлээс харах юм бол 주님이 만드셨다. за таны мотрын бүтээл гэж байна. 별과 달을 만들었다. Сар оддыг бүтээсэн гэж байна. 하나님 만드셨다고 했습니다. Бурхан бүтээсэн гэдгийг хэлж байна. 자, 그리고 그 다음에 여기 보면은 또 하나님이 눈을 높이 누가 이 모든 걸 창조했나 보라고 말씀하셨어요. Хараага өндөр дүргэн тэдгээрийг хэн бүтээснийг харагтун гэж айлтж байна. 땅만 보지 말고 Зөвхөн энэ газар ширтээд байлгүй. 하늘도 한번 봐요. Дээшээ нэг хараарай. 누가 이 만들었을까? Хэн энийг бүтээсэн бэ? 여러분 정말 좋은 나라에 살고 Та 계십니다. бүхэн үнэхээр сайхан улсад амьдарч байна. 여러분 여름에 밤하늘 보셨어요? Та бүхэн 100 тэнгэрийг харсан уу? 저 몇 번 나가봤습니다. Би 100 хэд удаа гарч харсан. 하늘에 별이 그렇게 많은지 몰랐어요. Тэнгэр тийм их од байдгийг тэр үед л мэдсэн. 한국에서는 볼 수가 없습니다. Солонгост тэгж харах боломжгүй. 우리 아이들이 한번 왔었거든요. Манай хүүхдүүд нэг ирсэн баггүй Монголд. 제가 꼭 보여주고 싶은 게 있었습니다. Би заавал хүүхдүүдэд харуулахыг хүссэн зүйл байсан. 그래서 밤에 아이들을 데리고 나갔어요. Тэгээд шөнө хүүхдүүдэд дагуулгаад гарсан. 그리고 하늘을 보여줬습니다. Тэгээд тэнгэрийг харуулсан. 표정이 어떤지 아세요? Тэгээд ямар царай гаргасныг мэдэх үү? Ийм царай гаргасан. 입이 벌어져. Ингээл ам нь ингээл хаагдахгүй. 여러분은 매일 봐서 뭐 잘 모르시죠? Та бүхэн өдөр болгон хардаг болохоор сайн мэдэхгүй бах те. 그 많은 별들을 Энэ үе болон оддыг 누가 만드셨을까요? хэн бүтээсэн бэ? 누구를 위해서 만드셨을까요? Хэний төлөө бүтээсэн бэ? 저와 여러분을 위해서 만드신 거예요. Би болон та бүхний төлөө бүтээсэн. 하나님의 자녀에게 보여주고 싶어요. Бурхан өөрийн хүүхдүүдтэй харуулахыг хүссэн. 하나님이 이 우주를 누구를 위해서 만드셨는지 아세요? Бурхан энэ сансар өвтөргөө хэний төлөө бүтээснийг мэдэх үү? 우리를 위해서 만드셨어요. Бидний төлөө. 우리 하나님 만든 존재거든요. Бид бүхнийг Бурхан бүтээсэн. 하늘의 별들을 보여줍니다. Энэ Тэнгэрийн оддыг харуулж байна. 누가 만들었게? 그러는 하나님이. Хэн бүтээсэн бэ? 내가 만들었다. 그러는 거예요. Би бүтээсэн гэд Бурхан. 저가 아니고 하나님이. Би биш те Бурхан бүтээсэн.
그리고는 하나님이 계시다는 것을 믿게 하는 거예요. Тиймээс түүгээр дамжуулан Бурхныг таньж мэдэж итгэж чадна. 여러분 밤하늘의 볼을 보고 하나님 생각하셔야 됩니다. Та бүхэн Тэнгэрийн оддыг харангаад Бурхны талаар бодох хэрэгтэй. 자, 그리고 또 이제 이 하늘을 여러분은 하나님 만드셨습니다. За энэ сансар огторгоо Бурхан бүтээсэн. 자, 땅은 사람에서 만드셨어요. Газрыг хүний төлөө бүтээсэн. 나는 여호와라 다른 이가 없다라고 말씀하셔요. Би эзэн өөр байхгүй гэж хэлж байна. 나를 섬겨야 되고 Тиймээс Бурханд үйлчлэх хэрэгтэй. 나를 찾아야 된다라는 거. Бурхныг хайж олох хэрэгтэй. 근데 우리는 땅의 것만 관심이 있어요. Гэтэл хүн зөвхөн газар хараад амьдраад байна. 영혼에 대해 생각 안 해요. Сүнсний талаар бодохгүй байна. 저기 하나님께서 이렇게 우주를 만드셨어요. Бурхан сансар огторгоо бүтээсэн. 태양, 우리 수금, 세 번째 수금치, 세 번째 행성이자 세 번째 별입니다. За 3 дахь одоо гариг нь дэлхий шүү дээ. 이렇게 크기를 누가 만드셨으며 За яг энэ тогтсон хэмжээг хэн бүтээсэн бэ? 태양과 적당한 거리를 누가 만드셨을까? Нарнаас яг тохирсон зайд хэн бий болгосон бэ? 저절로가 아니라는. Аяанда биш ээ. 자, 여기 보세요. 여기 화면 보세요. За наашаа анхаараарай. 네. 우리를 위해서 만드신 거예요. Бидний төлөө бүтээсэн. 만물을 통해서 하나님이 계시다는 걸 여러분 아셔야 됩니다. За энэ сансар огторгоор дамжуулан Бурхан бүтээсэн гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. 자, 그다음에 이제 오늘 여러 가지 증거가 있는데 두 번째 노아홍수를 한번 생각해 За 보겠습니다. хоёрт нь энэ Ноагийн үеийн талаар хамтдаа бодож үзье. 창세기 6장에 나와 있거든요. Эхлээд 6 дугаар бүлэг дээр гарч байгаа. 자, 이 창세기 6장에 노아홍수가 나와 있는데 이 노아홍수가 과연 사실이냐? За тэгвэл энэ эхлээд 6 дугаар бүлэг дээр гарч байгаа Ноагийн үеэр үнэн үү? 자, 이거 한번 생각해 보겠습니다. Үүний талаар хамтдаа бодъё. 여기 지금으로 3,500년 전에 창세기에 노아홍수 사건이 나옵니다. За одоогоор 3500 жилийн өмнөх Библиэлд энэ Ноагийн үеийн талаар гарч байгаа. 자, 하나님이 성경에 기록해 놓으셨잖아요. Бурхан үүнийг Библиэлд бичээд үлдээсэн. 그러면은 사실이냐 아니냐 우리가 확인해 보면 되잖아요. Тэгвэл энэ нь үнэн үү үгүй юу гэдгийг шалгаад үзэхэд л болно. 창세기 6장에 보면 하나님께서 사람을 만드셨는데 За эхлээд 6 дугаар бүлгээс харах юм бол Бурхан хүнийг бүтээсэн талаар гарч байна. 이 사람들이 하나님을 떠났어요. Гэтэл энэ бүтээл нь болох хүмүүс Бурханаас холдсон. 그리고 죄를 지어요. Тэгээд гэм нүгэл үйлдсэн. 항상 싸워요. Үргэлж хоорондоо муудалцаж байна. 그 하나님 어떻게 해요? 마음이 아픈 거예요. Тэгээд үүнийг харсан Бурханы сэтгэл өвдсөн. 그럼 새로 시작해야 되겠다 생각. Одоо шинээр эхлүүлье гэж бодсон. 그리고는 다 멸망시키고 새로 시작하겠다라고 하나님 말씀하시는 거예요. Тэгээд энэ газрыг сүрүүлээд шинээр бий болгоно гэж бодсон. 우상을 섬기고 Энэ хүмүүс хэмжээтэй 서로 мөрөж 죄를 짓고 хоорондоо гэм нүглийг үлдэж 서로 байна. 죽이고 Хин нэг нэгэ хөнөөж байна. 여기 보면은 이 죄악이 땅에 가득했다라고 해요. За газар дэлхий дээр завхарч дэлхий хүчирхийлэлээр дүүрсэн гэж байна. 주로 성적인 타락을 얘기합니다. Энэ сүнслэг завхарлыг хэлж байна. 우리 시대와 같은 시대입니다. Яг энэ Ноагийн үеэр нь бидний амьдарч ирсэн үетэй адилхан байна. 죄가 가득하니까 어떻게 해요? Гэм нүгэл дүүрсэн учраас яах вэ? 청소해야죠, 그죠? За одоо цэвэрлэх хэрэгтэй шүү дээ. 하나님이 새로 시작하기 위해서 이 세상 홍수로 멸망시키려고 계획하셨습니다. Бурхан шинээр эхлүүлэхийн тулд энэ дэлхийг усаар шүүнэ гэд төлөвлөсөн. 지금 3,500년 전에 기록된 창세기 길 말씀이 나와 있습니다. Одоогоос 3500 жилийн өмнөх Эхлэл номонд энэ талаар гарч байна. 자, 그런데 이제 다 죽이면 안 되잖아요. Бурхан бүгднийг хөнөөж болохгүй шүү дээ. 다 죽이면 이제 아무도 없으면 하나님 어떻게 해요, 그죠? Бүгднийг хөнөөж хинч үлдэхгүй бол Бурхан яах юм бэ? 그런데 이 노아라는 사람이 있었습니다. Тухайн үед Ноа гэх хүн байсан. 노아는 당대의 의인이었습니다. Энэ Ноа зөвхт хүн байсан. 하나님을 섬기는 자였습니다. Бурханд үйлчлдэг хүн байсан. 이 사람을 살려주겠다라고 하나님이 계획하셔요. Бурхан энэ хүнийг аврыг гэж төлөвлөсөн. 그럼 홍수가 나니까 어떻게 해요? За, үер болж ин тэгвэл яах вэ? 여기에 배를 만들어라 그랬어요. Энэ дээрээс бүхээг завь хий гэж хэлсэн. 자, 우리 한번 읽어보겠습니다. За, хамтдаа уншия. Чи говор модоор өөртөө нэгэн бүхээг хийж, бүхээг дотроо тасалгаанууд гаргаж, дотор гадаргүй давирхай түрх. Чи үүнийг яаж хийх вэ гэвэл бүхээгийн урт нь 300 тохой, өргөн нь 50 тохой, өндөр нь 30 тохой байна. Бүхээгтээ гэгэвч хийхдээ оройгоос нь 1 тохой хийн. Бүхээгийн хажуу талд үүд хийж бас доод дунд дээд давхар гарга. 예. 여기 보면은 이제 홍수가 나니까 배를 만들으라고 그러는 За 거예요. одоо үер болох ч учраас завь хий гэж хэлж байна.
그래서 이 배를 만듭니다. 노아라는 Энэ 사람이 Ноа гэх хүн завийг хийж байна. 135m, 135 м урт. 14m. Өргөн нь 23 м. 네, 자, 이게 뭐 폭이 23m짜리 Тэгээд өндөр нь 14 м. 아주 큰 배, 3층짜리. 3 давхар. 우리 큰 축구장보다 더 큰 크기로 배를 만들으라고 그러는 За 거예요. энэ хөл бөмбөгийн талбайгаас илүү том завийг бүтээ гэж хэлсэн. 아주 큰 배입니다. Маш том зав. 그런데 이제 여기 성경에 설계도가 나왔잖아요. 그죠? За энэ Библиэр яаж хийх зураг төсөл нь гарсан байна. 이 크기대로 만들어봐서 실험을 해봤어요. За яг энэ хэмжээгээр хийгээд туршиж үзсэн. 아주 안전한 선박이었다라고 과학적인 검증이 나왔습니다. Гэтэл энэ шинжлэх ухаанаас маш тодорхой хэмжээнд хийсэн байна гэж хэлж байна. 파도가 쳐도 상관없이, 그죠? Давлгаа давалцсан ч ямар ч нөлөө үзүүл. 여기 보면은 아주 안전한 선박이었다라고 과학자들이 인정하는 겁니다. За энэ дээрээс харуул хөвгч авдрын энэ байдал нь маш хүлээн зөвшөөрөхүйц байдалтай баригдсан байна гэдэг. 비율이 6대1. За одоо харьцаанд 6-г харьцах нь 1. 이게 아주 정확한 비율입니다. За энэ бол маш тодорхой харьцаа. 우리 여기 우리 휴대폰 아시죠, 그죠? За та бүхэн гар утсыг мэднэ тийм ээ. 이 비율이 있습니다. 그냥 만든 게 아니에요. За зүгээр нэг бүтээсэн юм шээ. 사람이 볼 때 가장 편안한 보기 편한 비율입니다. За хүн хэрэглэхэд яг тохиромжтой хэмжээтэй. 배도 안전한 비율이 있어요. За энэ завин ч гэсэн тохирсон хэмжээ байна. 그 비율을 지켰고, Энэ харьцааг сагсан. 그다음에 43m 높이의 파도에도 안전한 선박. Тэгээд 43 м өндөрт давалдаг ч гэсэн давах чадaltaй. 하나님 만드셨어요. Бурхан ингэж бүтээсэн. 그러니까 홍수가 나는 거예요. Одоо үер болж байна. 거기서 사람이 살아야 되잖아요. Энэ үерээс хүн амьд үлдэх хэрэгтэй. 그러니까 아주 안전한 배를 만든 겁니다. Тиймээс амьд үлдэхийн тулд маш тохирсон тэр завийг хийх. 그리고 이제 비가 쏟아졌습니다. Тэгээд бороо орсон. 여기 보면 150일, 40일 동안 비가 쏟아졌다고 그랬어요. За энэ дээрээс харуул 40 хоногийн турш бороо орсон. 여러분, 하늘에 기품의 샘이 터지고, За энэ тэнгэрийн бүх ус оргилсон гэж байна. 하늘에도 물층이 있었습니다. За 물이 тэнгэр ч 있었습니다. гэсэн энэ усан бүрхүүл байсан. 그래서 사람이 살기 아주 그 좋은 환경이었다라고 말하고 있습니다. Усан бүрхүүл байсан учраас хүн амьдрахад маш тохиромжтой байсан. 자, 그래서 홍수가 덮였습니다. Тэгээд үе буусан. 그리고 땅에 움직이는 사람들이 다 죽어버렸습니다. Хамартай амьсгалтай бүх хүн үгсэн. 물고기는 살았죠. Зөвхөн загсал амьд үлдсэн. 자, 그런데 그 노아가 왜 사람들에게 얘기했습니다. Тэгээд энэ Ноа хүмүүс тандан хэлсэн. 하나님이 심판하신다. Одоо бурхны шүүл ирж байна. 자, 여기 이제 배를 만드는 곳을 한번 봅시다. 여기. Одоо энэ завийг хийснийг хараарай. 배는 어디에 만들어야 됩니까? Энэ завийг хаана хийх хэрэгтэй вэ? 물이 있는 곳에 만들어야 되잖아요. Устай газар хийх хэрэгтэй шүү дээ. 근데 이제 그 땅 위에서 배를 만든 거예요. Гэтэл энэ газар дээр энэ завийг хийсэн. 그리고는 노아가 말했습니다. Тэгээд Ноа хэлж байна. 하나님이 비를 내려서 멸망시킬 것이다. Бурхан одоо бороог оруулаад сүрүүлэх гэж байна. 그런데 그 당시에는 비가 오지 않았어요. Гэтэл энэ Ноагийн амьдарч исэн тухайн үед бороо гэж нэг ч удаан орж байгаа. 그런데 사람들이 막 웃었어요. Тэгээд хүмүүс ярьсныг сонсоод 인ээж байна. 아유, 좀 노아 할아버지 미쳤구나. Энэ Ноа чи солиорсон юм шүү. 그런데 홍수가 누가 잘못된 선택을 했을까요? Гэтэ хэн буруу сонголтыг хийсэн бэ? 심판이 내렸습니다. Эцэстээ шүүлт буусан. 하나님 말씀하시면 이루시는 분이거든요. Бурхан үгээ айлах юм бол биелүүлдэг нэг. 그리고 그 1년 넘게 땅에 물이 찼습니다. Тэгээд нэг жил орчин тэр газар дээр усан 다 татсан. 죽었습니다. Тэг хугацаанд бүх хүн өгсөн. 이제 물이 다 물러갔습니다. Одоо энэ ус бүгэлтэй татарсан. 그 배가 아라라산에 머물렀다라고 성경은 말하고 있습니다. Тэгээд энэ завь нь Арарат уулан дээр тогтвоо гэж хэлж байна. 여기가 바로 아라라산입니다. Энэ нөгөө Арарат уулан. 성경은 정확한 곳을 말하고 있습니다. Библи бол маш тодорхой зүйлийг хэлдэг. 성경은 장소와 시간을 말하고 있습니다. Библи цаг хугацаа, газрыг хэлж байгаа. 아라라산에 머물렀다고 그랬습니다. Арарат уулан дээр тогтов гэж 그 хэлсэн. 아라라산에 배가 있는지 확인해 보면 됩니다. Тэгвэл одоо энэ Арарат уулан дээр завь байна уугүй харахад болно. 이렇게 눈 높인 산입니다. За энэ өндөр цас дуул байна. 여기가 5,165m 높은 산이에요. 5165 метрт байр өндөртэй өндөр уул байна. 높은 산에 방주가 발견이 되었다라는 거예요. Энэ өндөр уулнаас завь Ноагийн бүхээг олдсон. 왜 방주가 이 산에 있습니까? Яагаад энэ завь энэ уулан дээр гарсан байна вэ? 성경이 사실이거든요. Энэ Библи үнэн учраас.
사실이기 때문에 사람들이 가보는 거예요. Үнэн учраас хүмүүс ч гэсэн очиж харсан. 이 아라사는 지금의 터키에 있습니다. За энэ Арарат бол одоогийн Турк улсад байдаг. 사람들이 찾아가 보는 거예요. Хүмүүс очиад харсан. 산 속에 배가 있어요. Ууланд зав байна. 사실이니까요. Үнэн учраас 거짓말이 아닙니다. бодлоо биш ээ. 저기 그 사람들이 갔다 온 내용이 이제 텔레비전 방송이 되는 한번 За 보겠습니다. тэр хүмүүсийн явсан зүйл нь мэдээгээр гарсан. хамтдаа үзье. 여기. 자, 우리나라 돌킹 알아라 보는데 배나 우리는 이거 나오게 하겠다 하고 그때도 맛있게 갔어요. 우리 이거 저희는 알아야 되는데 나오게 하겠다. KBS에서 관광객 속간이가 나라는 소리 가려서 국제마트 속간이 없다 봐서 가가 바꿔주가 나오게 국적을 말하는 그랬습니다. 관광객 속간이 와서 모두 자생하던 베이징 속간 오픈에 됐습니다. 그렇게 나라는 나오게 국적을 말하는 세상의 문제를 어떻게 결의하든지 알아보는 데는 막걸리 나오게 하든 뭔가에 이렇게 다시 나온 진행도 나오게 하든 아무만 이런 회의식을 같이 나오게 하든 요새는 막사건 알아보는 진행도 마찬가지 이쪽으로 주인공 모르는 이들의 제거를 이긴다는 뭐라고 하고 양으로 하는 거예요. 진짜 이긴다는 뭐 어디 그리고 나오게 하는 거죠. 아무튼 사람으로 나오는 거라고 다시 어린이들 나오게 하는 그것은 그래도 어떤 기분인지 이거는 정상이 오는데 뭔가 시키면 나오게가 오는 일은 맞겠다. 이렇게 이때 나오는데 사실 나오게 하는 많은 거죠. 자 여기 자, 여기 뭐라고 그럽니까? За энэ дээр юу гэж хэлж байна? 아유, 성경에 나오는 노아 방주가 사실이라고 그러네요. Библийн эхлэл номон дээр гарч байгаа Ноагийн амтар үнэн гэж байна. 사실이니까 말하는 겁니다. Үнэн учраас энэ мэдээгээр гарч 아마 байна. 이 사람 안 믿었던 것 같습니다. Энэ хүн өөрөө итгэдэггүй хүн байж магадгүй. 진짜네? 그래. Харсан чинь үнэн юм байна штэ гэж байна. 증거가 있잖아요. 그죠? Баталгаа нотлогоо байна. 자, 그리고 홍수의 증거 여러 다음 거 보여드리고. 자, 그래서 홍수의 증거가 많이 있다라는 За 겁니다. энэ үер болсон баталгаанууд нь ч гэсэн маш олон байна. 자, 성경은 사실입니다. Библи үнэн. 자, 그리고 여기 보면 또 하나 사실 시편 139편 한번 읽어보겠습니다. За энэ ишлэг бишээ. Учир нь та гэдэс дотрыг минь хэлбэржүүлж, эхийн минь хэвлээд намайг бүрдүүлжээ. Би аимшигтай болоод гайхамшигтай бүтээгдсэн тул тань талархал өргөн. Таны өөс гайхалтай бөгөөд сэтгэл минь ч сайн мэднэ. 자, 여기 우리 우주는 그렇다 치고 우주는 자 우리 그렇게 이제 하나님 만드셨습니다. За сансар окторгыг бурхан ийхүү бүтээсэн байна. 자, 우리 사람 한번 생각해 봅시다. 나. За одоо хүн би өөрийгөө харъя. 나를 하나님이 엄마 뱃속에서 만드셨어요. Бурхан намайг эхийн минь хэвлээд бүрдүүлсэн гэж байна. 엄마 아빠가 만든 게 아닙니다. Аав ээж маань намайг бүтээгүй. 하나님 만드셨어요. Бурхан бүтээсэн. 그리고 얼마나 잘 만드셨는지 아주 기가 막히다라는 거죠. Тэгээд энэ дээрээс харах юм бол би аимшигтай болоод гайхамшигтай бүтээгдсэн гэж. 자, 우리 이거 한번 보겠습니다. 자, 우리 인간을 한번 보겠습니다. За хүний талаар хамтдаа бодож үзье. 자, 우리 인체의 신비에 대해서 한번 생각해 보겠습니다. За хүний бие махбодын талаар хамт. 자, 우리 사람이 얼마나 잘 만들어졌는가. Хүний хичнээн сайн бүтээсэн гэж. 자, 하나님이 만드셨습니다. Бурхан бүтээсэн. 자, 이제 사람이 탄생을 하는 거죠. За хүн төрн тийм ээ. 엄마 뱃속에서 이루어지는 일들입니다. За одоо энэ эхийг нь хэвлээд бий болж байгаа 자, үйл 이렇게 явдал. 시작해서 이제 아이가 만들어집니다. За ингэж бүтсээр хүүхэд төрж байна. 자, 그리고 우리 그
우리 인체를 한번 생각해 보는 거예요. За хүний биеийг хамтдаа ажиглаж харъя. 우리 이 한번 생각. За энэ шүдийг хараарай. 앞에 앞니. За урд үүдэн шүд байна. 우리 고개 뜯을 때 그죠? 몽골아 고개 뜯을 때 За яг мах зулгааж идэхдээ хэрэг болдог штэ. 자르잖아요, 그죠? Ингээл үүдэн шүдээр зулгаадаг тийм 다 ээ. 이마다 역할이 다 있다라는 거예요. Яг энэ шүд болгоны үүрэг гэж тусдаа байна. 그리고 우리 심장 Тэгээ бас энэ зүрх 지금도 뛰고 있습니다. одоо ч их зохилж байгаа. 근데 하루 10만 번. Гэтэ өдөрт 100,000 удаа гэж. 이거 안 뛰면 죽어요. Энэ цохилохгүй бол үгүй шүү дээ. 네. 자, 그리고 이 피가 있잖아요. 하루 1000번씩 돌아요. За энэ хүний цус өдөрт 1000 удаа эргэлддэг гэж байна. 자, 이 피는 생명입니다. За энэ цус бол амь. 자, 우리 여기 이 영상 이게 있잖아요. 자, 이게 피가 우리 몸속으로 돌아다니는 За 장면입니다. энэ дээрээс харвал цус одоо хүний биед эргэлдэж байгаа талаар гарч байна. 그리고 이제 심장이나 우리 심장, Тэгээ бас зүрхний зүрх байна. 심장 안으로 들어가 봅니다. Тэгээд энэ цус зүрх рүү орж ирж байгаа. 한번 보시죠. За хамтдаа хараарай. 이게 붉은 것이 피입니다. За энэ улаан нь цус 우리 혈관, 그죠? судсаар дамжиж байна. 피가 지금 지나가고 있어요. Одоо цус дамжиж явж байна. 자, 잘 보세요. сайн хараарай. 적혈. 이게 심장에서 시작하여 발끝까지 갔다가 다시 이게 피입니다. 피. 적혈구라는 건데. Энэ цус байна. 불쾌. 이게 적혈 이렇게 생겼어요. За ийм хэлбэртэй байгаа. 우리 도넛 자세 도넛 빵. За 제가 잘 못 그려 이렇게 생겨가지고 за 여기에 이렇게 쏙 들어가 있어요. 이렇게. за яг ийм хэлбэртэй байна. 우리 그 뭐랄까 한번 보세요. 제 설명보다 보시면 За 낫겠다. 오케이. 오케이. тайлбарлахаас илүү бүгдээ харвал их зүгээр юм шиг 자, байна. 한번 보시죠. 이렇게 생겼습니다. Ийм хэлбэртэй. 어떤 사람은 나무수가 유혈로 정리하여 들어가 이게 아주 얇은 혈관에 피가 다니는 거예요. Маш нарийн судсаар энэ цус орж байна. 이래서 우리가 사는 거예요. 심장입니다. 이제 자, Одоо энэ 심장. зүрх рүү орж ирж байна. 우리 심장 안으로 들어가 보겠습니다. За одоо зүрх рүү орж ирж байна. 피가 지금 지나가고 Одоо 있습니다. энэ яг үзэгдэл дээр цус урсаад явж байна. 여러분 지금까지 사람의 발길이 거의 닿지 세계로 들어가고 있습니다. 닫혔다가 열렸다가죠. За энэ зүрхний цохилт явагдаж байна. 뛰는 겁니다. Цохилж байна. 살아 있는 거예요. Энд чинь амьд байгааг хэлж байна. 주먹만 크기에 인터뷰가 세를 짜는 주먹만 해요. 우리 심장 주먹만 해요. За яг энэ 그 비교 대상도 네. гарны хэмжээтэй. 네, 주먹만 해요. Яг энэ гарны хэмжээтэй 뽑는 거예요. цохилж байна. 사용할 때마다 종이처럼 짧지만 강철과 틀린 4개의 캔수는 몸 전체의 희생량을 정확히 조절하면서 개폐 운동을 합니다. 자, 이게 우리 심장입니다. Энэ бидний зүрх. 자, 그리고 이제 여기 몇 바퀴야? 지구가. 지구에 몇 바퀴? 자, 그럼 이게. 자, 우리 이 몸 속에 이 혈관이 있잖아요. За энэ биед байгаа судас байна шүү дээ. 몇 킬로예요? Хүманч. 이래 얘기하세요. За энэ дээрээс харуул 97 км урт гэж байна. 자, 우리 이 몸속 혈관이 За хүний биед байгаа энэ судас. 이거 하나 막히면 죽는 거예요. Энэ нэг судас нь л бүгдэрчих юм бол хүн өхөн. 내 몸속에 손 속에 이렇게 있어요. Одоо ингээд судас маань 이게- ийм байл 이게 хэлбэртэй байна. 이게 붉은 부분이 핏줄이에요. 핏줄. За энэ чинь одоо нөгөө судас штэ энэ улаан хэсэг нь. 자, 우리 머리와 손 Толгой болон энэ гар 누가 이렇게 만들었을까요? хин ингэж бүтээсэн бэ? 하나님. Бурхан. 우리 속에 이런 우리 이런 것들이 들어있는 거예요. За, бидний дотор ийм зүйлс 자, ороод. 우리 орсон байна. 몸쪽을 한번 보겠습니다. За би доторх эргэтнийг харъя. 자, 우리 잘 보세요. 이게 뭔가 다 아시죠? За бүгдээрээ сайн ажиглаад хараарай. 자, 우리 몸을 뜯어보는 거예요. За хүний бие доторх эргэтнийг гаргаж байна. 이 누가 이렇게 만들었을까요? Хин ингэж бүтээсэн бэ? 아주 질서가 있죠, 그죠? Маш дэс дараалалтай байна. 보셨어요? Харсан уу? 네. 이게 내 몸이에요. Энэ миний бие байна. 자, 그리고 여기 아주 재미있는 내용들이 있는데요. За бас сонирхолтой агуулгууд байгаа. 두 번째가 뭐냐면
За хоёр дахь нь юу вэ гэхээр 왜 코가 코 구멍이 2개 있는지 아세요? яагаад энэ хамрын нүх хоёр байдгийг мэдэх үү? 이게 교대로 일했다가 쉬다가 그래요. Энд чинь ингээд амраал болдог байхгүй. 3시간 내지 4시간마다 교대해. 3-4 цагт ээлжилдэг гэж байгаа. 하나가 막히고 하나는 쉬고 일하고. За нэг нь ингээд бүгдэрчг юм бол нөгөөх нь амьсгал шүү дээ. 그리고 몸은 100쪽의 세포로 만들어져 있어요. Тэгээ хүн 100 тэрлэн эсээс бүтдэг гэж байна. 그다음 우리 피부 있잖아요. Тэгээ бас энэ арьс байна. 평생도록 이 피부가 이렇게 계속 자라나거든요. За энэ насан туршдаа энэ арьс маань гуйждаг. 이 피부가 한 달에 한 번씩 교체돼가 돼요. За сардаа нэг удаа ингээд гуйжиж ундаг. 죽은 것은 떨어져 나가고 За үхсэн арьс нь доошоо гуйжиж 새로 나와. тэгээ дахиад шин арьс бий болно. 근데 평생도록 48kg의 피부를 벗겨내. Тэгээ нийт энэ амьдралын туршид 48 кг арьсыг өөрөөсөө гадагшлуулдаг гэж байна. 그다음에 이거 읽어보세요. За энэ дээрс харуул эмэгтэйчүүд эрчүүдээс 2 дахин илүү нүдэн анивчдаг гэж. 여자가 더 많이 깜빡깜빡거린대. За эмэгтэй хүн илүү хурдан анивчдаг гэж байна. 갑자기 어떤 여자가 나를 쳐다보고 깜빡거리면 사랑한다는 그런 내용 아닙니다. За эмэгтэй хүн ингээл таныг харах юм бол хурдан анивчаад байвал намайг өдөж гинэ гэж ойлгож болохгүй шүү дээ. 원래 깜빡거리는 거예요. Угаасаа ингэж хурдан анивчдаг. 혹시 나를 사랑한다 이런 표현 아니에요. Намайг өдөөд байна гэсэн илэрхийлэл биш шүү. 그리고 코 안에 수분이 없으면 냄새를 맡지 못해요. Тэгээд энэ хамар дотор чийг байхгүй бол үнэрлж чадахгүй. 건강한 소 구별법 아세요? 우리 여러분 다 아실 거예요. 건강한 소. 우리만. Одоо эрүүл одоо үхэр байна шүү дээ. 건강한 강아지 구별법 아세요? За та бүхэн эрүүл тэр 강태. 네. Одоо нохооны хамрыг мэдэх үү? 코가 촉촉히 젖어 있어요. Яг энэ хамар нь нойтон байх хэрэгтэй. 그래서 소가 이렇게 하죠. Тэгэл үхэр ингэдэг шүү дээ, тийм ээ? 그냥 침을 묻히는 거예요. Энд чинь одоо хамраа норгож байна гэсэн. 그냥 냄새를 알 수 있단 말이에요. Тэгжээж үнэрлж чадна. 그 냄새 나는 것이 물과 녹아가지고 이 머리가 느끼는 거예요. Тэгээд тэр үнэрлэхийн тулд энэ хамар нь ороод энэ тархин түүнийг мэдэрдэг гэж байгаа. 코가 수분이 없 냄새를 못 맡아요. Энэ хамар нь нойтон биш байх юм бол үнэрлж чадахгүй. 배가 부르면 잘 빨리 듣지를 못해요. Гидсэн цадах юм бол хурдан сонсч чаддаг. 누가 이렇게 만들었을까요? Хэн ингэж бүтээсэн бэ? 누가 이렇게 하셨을까요? Хэн ийхүү хийсэн бэ? 이거 하나님 하신 거예요. Бурхны үйлдэлсэн зүйл. 자, 그래서 성경은 사실입니다. Библи бол юм 거짓이 아닙니다. худлаа зүйл байхгүй. 실제로 우리가 눈으로 볼 수 있는 거예요. Боддоор үүнийг бид нүдэрээ харж байна. 자, 왜 이런 말씀을 드리냐? Яагаад үүнийг хэлж байна вэ? 성경이 사실이라면 Энэ Библи үнэн бол 이 책은 누가 기록했습니까? энэ Библийг хэн бичсэн бэ? 누구의 책입니까? Хэний ном бэ? 하나님 책입니다. Бурхны ном. 하나님 계시는 거예요. Бурхан амьд оршиж байгаа. 우리 하나님 눈에 안 보이잖아요. Гэтэ нүдэнд харагдахгүй байна. 근데 성경을 통해서 하나님이 계시는구나. Энэ Библиэр дамжуулан Бурхан байгаа юм байна. 사실이구나. Энэ Библи чи үнэн юм байна. 그거 말씀드리는 거예요. Үүнийг харж болно. 자, 오늘 공부한 내용 정리해 보겠습니다. За өнөөдөр сурсан агуулга зэгцэлж үзье. 성경은 사실을 기록한 책입니다. Энэ Библи бол зөвхөн үннийг бичсэн ном. 교회 다니는 사람들이 보는 책이 아니라는 거예요. Зөвхөн энэ үүнийг сүмд явдаг хүн хардаг ном бишээ. 모든 사람이 봐야 될 책이라는 겁니다. Бүх хүмүүсийн судлах ёстой ном. 그리고 성경은 사실이니까 하나님은 살아 계신다라는 거예요. Библи үнэн учраас Бурхан ч гэсэн амьд оршиж байгаа. 성경은 착하게 살아라는 책이 아닙니다. Энэ Библиэлд сайн сайхан сайныг үлдээд амьдраарай гэж хэлэв. 성경은 과학책입니다. Библи бол шинжлэх ухааны ном. 성경은 하나님을 증거하는 책입니다. Энэ Библи өөрөө Бурханыг гэрчилж харуулсан. 성경을 통해서 하나님 볼 수가 있다라는 거예요. Энэ Библиэр дамжуулан Бурханыг таньж мэдэж 자, авъя. 우리 몇 가지 공부해봤죠? За хэдэн төрлийн зүйл сурлаа тийм ээ. 이 우주를 하나님 만드셨다. Энэ сансар окторгыг Бурхан бүтээсэн. 사람 하나님 만드셨다. Хүнийг Бурхан бүтээсэн. 노아와 홍수가 있었다. Ноагийн үеэр болсон. 그걸 통해서 우리는 성경이 사실인 것을 알 수가 있는 거예요. Эдгээр бүх зүйлээр дамжуулан Библи үнэн гэдгийг мэдэж 자, байна. 또 똑같은 말 여러 번 합니다. За би нэг үгээ давтаж хэлж байна. 중요하니까 그렇습니다. Чухал учраас. 성경이 사실이라면 Энэ Библи үнэн бол 증거가 있잖아요. баталгаа нотлогоо байх хэрэгтэй шүү 그러면 дээ. 하나님은 계시다라는 거예요. Баталгаа нотлогоо нь байвал Бурхан байна гэсэн. 하나님이 계시면 만난다라는 거예요.
Бурхан байх юм бол бид хүн түүнтэй уулзнаа. 만나면 어떻게 할 거냐? Уулзвал яах вэ? 그 문제를 배우는 거, 그 문제를 지금 준비해야 되는 거예요. Одоо тэр уулзах асуудлаа бэлдэх хэрэгтэй. 자, 내일은 역사에 대해서 공부해 보도록 하겠습니다. Маргааш хамтдаа түүхийн талаас 그리고 суралцъя. 마지막 때에 되어질 일들을 기록해 놓으셨거든요. Тэгээд бас түүхийн төгсгөлд юу болох талаар бичиж үлдээсэн. 성경을 코로나라는 문제에 대해서 코로나와 같은 전염병에 대해서 기록해 놓은 거 아십니까? Библиэлд ч гэсэн коронавитой адилхан халдвар өвчин байгаа гэдэг талаар хэлж 그 байгаа. 전염병을 어떻게 피하는 방법인지 그거 기록해 놓은 거 아십니까? Тэр халдвар өвчнөөс яаж сэргийлэх талаар ч гэсэн гарч байгаа. 그것도 모든 걸 다 기록해 놨습니다. Бүх зүйл энэ Библиэлд багтаж орсон байгаа. 내일도 하나님 말씀 배우러 오셔야 됩니다. Тиймээс та бүхэн ч гэсэн маргааш цаг зав гаргаад энэ үгийг сонсгоо ирээрэй. 그것이 우리가 해야 할 가장 중요한 일이라는 겁니다. Энэ чинь л бид бүхний хийх хамгийн чухал зүйл. 예, 같이 기도하겠습니다. Хамтдаа залбирцгаая. 우리를 사랑하신 하나님 감사합니다. Биднийг хайрладаг Бурхан минь талархлаа. 오늘도 하나님 말씀 배웠습니다. Өнөөдөр ч гэсэн Бурхан таны үгээ сурлаа. 성경에 기록된 증거를 배웠습니다. Библиэлд гэрчлэгдэж байгаа үннийг сурлаа. 그 증거가 사실인 것을 배웠습니다. Энэ баталгаа нотлогоонууд нь ч гэсэн үнэн гэдгийг харлаа. 하나님이 살아계시다는 것을 배웠습니다. Бурхан таныг амьд оршиж байгаа гэдгийг ч мэдлээ. 이 사실들을 알게 해주셔서 진심으로 감사를 드립니다. Энэ үнэн зүйлсүүдийг ухааруулж өгсөнд чин сэтгэлээсээ талархаж 이 байна. 자리에 참석한 모든 사람들 하나님 앞에 올바로 서기를 원합니다. Энэ семинарт оролцож байгаа бүхий л хүмүүс Бурхан таны өмнө зөв замаа олоосаа хэмээн хүсэж байна. 우리의 영혼을 지켜주시고 영원한 천국으로 인도해 주시기를 원합니다. Бидний сүнсийг хамгаалж мөнхийн дэваачн руу удирдноо. 내일도 이 자리에 올 수 있도록 우리의 마음을 붙잡아 주시옵소서. Маргааш ихсээ энэ газар та ирч чадгаар та сэтгэлийг минь зууран барьноо. 돌아가는 발걸음 지켜주시고 건강한 모습으로 만날 수 있도록 도와주세요. Харих замын минь ч гэсэн удирдах эрүүл энхээр маргааш уулзах чадхад тусалноо. 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도했습니다. Биднийг хайрладаг Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. Амен. 감사합니다. Баярлалаа.